একটা দিন শেয়ার করি। আমি প্রেসিডেন্ট হয়ে আসার পর আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর অসুস্থ হয়েছিলাম, বিএম হসপিটালে গিয়েছিলাম, ওনাকে দেখার জন্য উদয়পুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। যখন আমি বিএম হসপিটালে আমি পায়ের কাছে দাঁড়ানো, তখন মনে আমি সিএম হইনি। উনি আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছেন, বলে তোমার বাবার স্বপ্নটা পূরণ করো তুমি। তার মানে কি আমার বাবার স্বপ্ন তো ছিল বিজেপি সরকার বানানো। আমার বাবা তো কাকরামন থেকে বিজেপি থেকে 3 বার দাঁড়িয়েছেন। আমার কোন বলতো তোমার বাবার স্বপ্নটা তুমি পূরণ করবে, দেখলাম অন্তিম লগ্নে কাছে বাবু বুঝে গিয়েছিলেন যে কমিউনিস্টের দ্বারা ত্রিপুরাতে কিছু হবে না। বন্ধুরা যারা মঞ্চে আছেন সবার নাম আমি বলবো। সবিতা যে এখানে এই মডেলের প্রধান সবাই চেনে, সবিতা নাথকে। জিতেন বাবুর কথা তো বললাম, বিশ্বজিৎ বলছিল গলা ভাঙা বলবো না দাদা, বিশ্বজিৎ ভালো বলছিল। বিশ্বজিৎ নাম কি এর নাম কি? বিশ্বজিৎ বিশ্বজয় করবে একদিন। কাকে বল সাথ দিব নি? বিশ্ববিদ্যালয়ে সাথ কে দিব? সবাই তো হাত তুলো না। আচ্ছা আমার সাথ কে দিব? হাত তোলা। আমার সাথ দিব, চলো আমার সাথ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের এখানে সুপ্রিয়া দি আছে, সুপ্রিয়া শাহকে সবাই চেনে তো সুপ্রিয়া শাহকে। আর এখানে আছে আপনাদের পুরনো মন্ডল প্রেসিডেন্ট স্বপন দাস, এখন এসসি মোর্চা জেনারেল সেক্রেটারি আছে ডিস্ট্রিক্টের। এখানে উপস্থিত আমার বড় মাত্রা মায়েরা, বড় মাত্রা এরা ভাবে তিনি পুরস্কার দিকে চাই কথা বলতেছে, আমরা দিকে চান এরা দিকে চাই। এই কারণে ওইদিকে বেশি কথা হয়েছে। হরিজালা মাছ আনতা, আচ্ছা মহিলাদের মধ্যে আনতা কেউ পাচ্ছে না, হাত তো আনতা লাগাইছে নি কেউ? লাগাইছে, ঠিক আছে আসেনি একজন হাত তো আনতা লাগাইছে কে? আনতা লাগাইছে? আনতা পূর্ণ করতো নি উঠতো, আচ্ছা বিক্রি করতেন না খাইতেন? বিক্রি করতেন, খাইতেন। আচ্ছা ওখানে জল নাই, আনতা লাগ না, অনেক শুকাই গেছে। আচ্ছা আচ্ছা বসে দেখো জীবন চক্র কিভাবে চেঞ্জ হয়। এবার জীবন চক্র করে আজ থেকে 10 বছর 15 বছর আগে এই হুড়িজলার আর ডাকমা জেলার পরিচয় আনতা, ফেরুঞ্জাল, মৎস্যজীবী, মাছের ব্যবসা। তার জন্য আজকে দিদি বলছে যে এখন আগে তো আমি মাছ ধরে আনতা দিয়ে বেলুনজাল দিয়ে আমি ধরে বাড়ির জন্য রান্না করতাম, আজকে আমি মাছ কিনে তারপর রান্না করি। কিছু পরিবর্তন বুঝতে পেরেছেন? পরিবর্তন বুঝতে পেরেছেন? সেই কারণে হুড়ি জেলা বা ডাকমা জেলার লোকেদের সমৃদ্ধি কমেছে এমন নয়। এবার আমি উদাহরণ দেব। এখানে জিতেন বাবু বসে আছে। কিছুক্ষণ আগে আমি কাকরামন মন্ডল অফিসে বসেছিলাম, তো উনি বলছিলেন আমি কাকরামন, আমার বাড়ি তো ওখানে মির্জা, তো আমি আমার মাসির বাড়িতে গিয়ে রমেশ স্কুল, আমি 1967 না 67 রমেশ স্কুলে পড়তাম। তো রমেশ স্কুলে যাওয়ার জন্য জামজুরিতে ওখানে বেরিতে গিয়ে আমি থাকতাম, ওখান থেকে সবাই একসঙ্গে হেঁটে রমেশ স্কুলে যেতে হতো। ঠিক এখন
এখন যদি এখনকার দিনে আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করি রমেশ স্কুল থেকে মির্জা থেকে সেন্ডেতে চলে যায় না? কাকরামন থেকে কেউ যদি রমেশ স্কুল সেন্ডেতে যায় না? গাড়িতে চলে যায় না? কিন্তু ওনার সঙ্গে যেতে পারতো না। তাহলে তো ওনার দিনটা ভালো ছিল না আজকের দিনে দিনটা ডেভেলপ হয়েছে? কোনটা ভালো? আজকের দিনটা। আমি দিদিকে যদি জিজ্ঞাসা করি, দিদি আনতা দিয়ে যে মাছ ধরতেন সেই সময় আপনার স্থিতিটা ভালো আছিল না এখন স্থিতিটা ভালো আছে? অক্ষণটা অনেক ভালো দিদি। কারণ কি দিদি আগে ঠিক আছে প্রফেশন মানে আনতা যে মাছ ধরতেন, মাছ সেই মাছ ভাজা করে বা সবজি তৈরি করে পরিবারকে খাওয়াতেন। কিন্তু আজ আমি গর্ব করি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর দিদি আজ মার্কেট থেকে মাছ কেনার মতো ক্ষমতা হয়েছে ওনার মধ্যে। মার্কেট থেকে বাজার থেকে মাছ কিনে তারপর পরিবারকে খাওয়ানো সমৃদ্ধি হয়েছে। তার মানে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 2018-তে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পর ত্রিপুরার মানুষের সমৃদ্ধি হয়েছে। বিপ্লবদের শুধু বলে না, বিপ্লবদের কাজও করে। কারণ কি বিপ্লবদের পেছনে নরেন্দ্র মোদী আছে, নরেন্দ্র মোদী আছে। আর ইলেকশন কার ইলেকশন? কাকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর ইলেকশন? কাকে কাকে বানাবো? সবাই করে না, মোদীজিকে সবাই করলে তাইলে আমি কাকে প্রধানমন্ত্রী বানাবো? কাকে 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 সবাই করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই না পেল ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পেতে দেবো। আমি শেষ দেখা দেখতে মধ্যে কাকে প্রধানমন্ত্রী বানাবো? কাকে প্রধানমন্ত্রী বানাবো? এই মাঝখানে কি অনেকে সিপিএম রয়েছে ভিতরে। কাকে প্রধানমন্ত্রী বানাবো? কাকে কাকে এক্ষণে যাও একটা দুটো সিপিএম কংগ্রেস আসলো এটি তাপমাত্রা দিয়ে পড়বো। তারপরে কিন্তু ডাক্তার দেওয়ার পরে ধরতে পারছে না, কেন আনটা দিয়ে ধরার কোন চান্স নাই। যাই হোক, আমি আপনাদের কাছে এসেছি, আমি আপনাদের কাছে ভোট চাইব না। কারণ কি আপনারা আমার জন্য ভোট চাওয়ার জন্য চাইবেন। বাড়িয়ে বাড়িয়ে মানুষের কাছে আপনাদের যেতে হবে। আজকে আমি দেখুন এমন কিছু নতুন কথা বলিনি যেগুলি আপনারা জানেন না, এমন কিচ্ছু বলিনি। আমি শুধু আপনাদেরকে ইতিহাসটা বর্তমানটা মনে করে দিয়েছি। দেখুন এই ছেলেটা তুললাম, সে আনতার নাম জানে না, আনতা দেখেনি। এই লাইনে দেখুন 1, 2, 3, 4, 5 নম্বর চেয়ারে দিদি বসে আছে, আনতার বিষয়ে জানে। দেখুন জেনারেশন গ্যাপ কিভাবে হয়। ওনার বয়স 17, দিদির বয়স কত হবে? ম্যাক্সিমাম 50, 55 না বাস। কিন্তু 55 হইলে কিন্তু আমরা চুল কিন্তু কালা কম দিছে, 70 টাকা বিজেপির লোক কম দিছে। বিজেপির লোক সিপিএম তো পুরা মিশা কথা দিলে, সিপিএমের মিথ্যা কথা বলে। বিজেপির কারণে মানুষের সত্যি কথা কম। যেমন সরকার তেমন জনতা হয়, नियम। राजा जैसे प्रजा ऐसा होता। इतिहास कहता है, इतिहास बोले। যখন মুঘল সম্রাট ছিলেন ঔরঙ্গজেব, যখন দিল্লির সম্রাট ছিলেন ঔরঙ্গজেব, তো ঔরঙ্গজেবের মতোই নবাব হতো। আর ঔরঙ্গজেবের মতো মানসিকতা, মসুরার মন্দির ভেঙে দিয়ে মসজিদ বানিয়ে দেওয়া, বিভিন্ন মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করা,
কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দু মুসলমান কোনোদিন এই কাজ করেনি, কোনোদিন করেনি। ইতিহাস সাক্ষী, এই দেশে কোনোদিন এই কাজ হয় না। আজ দেখুন, যখন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার এই রাম মন্দিরের জন্য কত মুসলিম হিন্দু বলিদান হয়েছে, লাখো বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, 550 বছর যাবৎ লাখো হিন্দু মুসলমানের খুন হয়েছে। কিন্তু নরেন্দ্র ভাই এমন একজন প্রধানমন্ত্রী, ওনার নেতৃত্বে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ হয়েছে, রাম ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় সেখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন সবাই ছিলেন। আর মন্দির যখন নির্মাণ হয়, যখন রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই বিন্দুও রক্ত কারো ঝরেনি মেরে মিত্র, কারো না হিন্দু রক্ত দিয়েছে না মুসলমানের রক্ত দিয়েছে বন্ধু। কারণ কি, সবাই ভারতবাসী, সবার রক্তই লাল বন্ধু। ভারতীয় জনতা পার্টি সেই রাজনীতি করে না। সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকের রাজনীতি কমিউনিস্টরা করে, কংগ্রেসরা করে। তার জন্য মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বড় অভিশাপ যেটা ছিল, মহিলাদেরকে 3 তালাকের পর পশুর মতো তাড়িয়ে দেওয়া হতো। কংগ্রেস কমিউনিস্টরা বলতো আমরা সোশ্যালিস্ট, সমান অধিকার দেয়। কমিউনিস্টরা কোনদিনও তার বিরোধ করেনি। বরং বৃন্দাকরণ কমিউনিস্টের বড় নেতা 3 তালাকের উপরে বিল আনার পর বৃন্দাকরণ বিরোধ করেছে মহিলা হয়ে। ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মুসলিম মহিলাদেরকে অধিকার দিয়েছে। শুধু মুসলিম মহিলা নয়, মুসলিম সমাজকে ইজ্জত দিয়েছে, মুসলিম সমাজকে ইজ্জত দিয়েছে। কারণ কোন মেয়ে কোন বাবারই সন্তান হয়, মেয়ে উপর থেকে তো আসে না, তার বাবাও তো কোন পুরুষ। যখন মেয়েকে তালাক দিয়ে 3 বার বলে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়, তখন সেই বাবার হালত কি হয়? নিজের মেয়েকে যদি তালাক দিয়ে পাঠিয়ে দেয়, তখন সেটা বোঝা যায়। বন্ধুরা, এই কাজ নরেন্দ্র মোদী করেছে। তার জন্য আজকে আমরা এমন একজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য, 3য়বারের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করব, যিনি, আমি বলবো না সবার সবকিছু হয়ে গেছে, কিন্তু আমি আজকে বলবো, আমি উদাহরণ দিয়েছি যে কি পরিবর্তন হুগলি জেলার, ডাকমা জেলার এই অঞ্চলের হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি বলবো, আজকে কমিউনিস্ট 35 বছর ছিল এই রাজ্যের মধ্যে। কমিউনিস্টরা কি করেছে, কোন স্কিমটা দিয়েছে? কিন্তু আমাকে যদি বলে, আপনারা নিজেরা বলতে পারেন, ঘর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নরেন্দ্র মোদী দিয়েছে। এখানে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর কে কে পেয়েছে, যারা হাত উঠাও। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর অভিষেক, তুই কি চিন্তা করতে সবাই দিয়েছিল? আরে কি মাথা তুলছি, জল কাকারে হয়ে গেছে, জল ঢুকছে গেলেনি। ওরে বাপরে, আমাকে মাথা ঘুরাই দিলেন বলবেন। একবার চিন্তা করো, আজকে যদি সিপিএম এর জামানা হতো, পয়সা দিয়ে জলের লাইন ঢুকাতে কষ্ট হতো। আজকে ফ্রিতে জলের ব্যবস্থা, ফ্রিতে ঘরের ব্যবস্থা, ফ্রিতে শৌচালয়ের ব্যবস্থা, ফ্রিতে উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে গ্যাসের চুলার ব্যবস্থা, 5 কিলো করে চালের ফ্রিয়ের ব্যবস্থা, করোনা টিকাকরণের ব্যবস্থা, 5 লাখ টাকার হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা রোড পারিশ্রমের ব্যবস্থা, ন্যাশনাল হাইওয়ের ব্যবস্থা, আর কত দিতে হবে? তারপর 2000 টাকা করে পেনশনের ব্যবস্থা, 7 পে স্কেলের ব্যবস্থা, 25% ডিএর ব্যবস্থা, 33% মহিলাদের জন্য সরকারি চাকরিতে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 33% রিজার্ভেশন এমপি এমএলএদের জন্য, মহিলাদের জন্য ব্যবস্থা। আর বলবো মিত্র, এই সুখগুলি আপনাদের কাছে এই কারণে আছে, মোদী আছে বলে। মোদী না থাকলে এইগুলি কোনোদিন আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারত না। তাই আমি জানি আপনারা যখন এখানে এসছেন,
আপনারা বিজেপিকে ভোট দেবেন, পদ্মফুলেই ভোট দেবেন। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে আজকে একটা নিবেদন করবো, রাখবেন তো? আমি একটা নিবেদন করবো আপনাদের কাছে, আমার কথা রাখবেন? কে কে রাখবে হাত তুলে দেখি। তো আমি বলি আমি আমার হয়ে, বিপ্লবদের হয়ে প্রত্যেকটি মহিলা, প্রত্যেকটি পুরুষ মানুষের বাড়ি বাড়ি যাওয়া। আর নরেন্দ্র ভাই মোদী প্রণাম জানিয়েছে, নমস্কার জানিয়েছে, যে সিপিএম করে তার বাড়িতে যাওয়া, যে কংগ্রেস করে তার বাড়িতে যাওয়া, যে নরেন্দ্র ভাই মোদী প্রণাম জানিয়েছে আপনাদের। আর বিপ্লবদের এখানে প্রার্থী হয়েছে, বিপ্লবদেরকে একটা আশীর্বাদ দেন। দুজন ক্যান্ডিডেট এখানে আছে, এই দুজনের নাম এরা জানে। এই দুজনের মধ্যে যারে ভালো লাগে তারে ভোট দেবে। মানুষ আপনাদের ছেলেকে ভোট দেবে, নরেন্দ্র মোদীকে দেবে। আমার বিশ্বাস আছে, আমি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কাজ করার সময় কোথাও আমি হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন দেখিনি, কোথাও আমি পার্টি দেখিনি। পার্টি থেকে আমি কাজ করি না। ত্রিপুরার যে এক ব্যক্তিও বলতে পারবে না যে বিপ্লবকে পার্টি থেকে চাকরি দিয়েছে। আমার সময় চাকরি দিয়ে গেছি, কিন্তু পার্টি থেকে চাকরি দিইনি, মেরিট দেখে চাকরি দিয়েছি। ত্রিপুরাতে ট্রান্সপারেন্ট রিক্রুটমেন্ট নীতি আমিয়ে দিয়েছিলাম। কেউ বলতে পারবে না আমার ছেলের সঙ্গে বিপ্লবকে অন্যায় করেছে। কিন্তু কমিউনিস্ট তাদের 35 বছর শাসনকালে সবচেয়ে বেশি চাকরি 10,323 লট। তারা 10,323কে তাদের ক্যাডারদেরকে চাকরি দিয়েছিল, ক্যাডারদের চাকরি বন্ধ রাখতে পারেনি। সুপ্রিম কোর্ট সেগুলোকে নিরস্ত করে দিয়েছে। সেই 50,000 ফ্যামিলি বরবাদ করে দিয়েছে। এরা তো নিজের লোক করবে না, পরের জন্য কি করবে? কমিউনিস্ট তো নিজের ক্যাডারদের জন্য নয়। এই 10,300 যারা চাকরি দিয়েছিল সমস্ত কমিউনিস্টের ক্যাডার ছিল, আমি চিনি, জানি, আমার কাছে গিয়েছে। যারা 20 বছর পার্টি করার পর তাদের জীবন শেষ করে দিয়েছে হচ্ছে কমিউনিস্টের পরিচয় ভারতীয় জনতা পার্টি। এই দিদি বলছে আমি আমতা দেখেছি, 5 চেয়ার পর আমার ভাই বলছে আমি আমতা দেখি নাই। তার মানে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। তাই আমি আপনাদের কাছে একটাই দায়িত্ব দিব যে মানুষের কাছে যান, আমার জন্য আশীর্বাদ চান, ভালোবাসা চান। আমার বিশ্বাস মানুষ দেবে, আমার দিবে আশীর্বাদ। আনবেন আপনারা? যাবেন বাড়ি বাড়ি? কে কে বাড়ি বাড়ি যাবেন? হাত তুলুন তো। যাবেন? আমাকে যেতে হবে না? আপনারা যাবেন? আমি অনেক 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 লাকি পার্সন যে আমার জন্য এভাবে মানুষ হাত তুলে বলে আমি যাব। এর চেয়ে ভাগ্যবান কেউ হতে পারে না মিত্র, আমার চেয়ে ভাগ্যবান আর কেউ নেই। বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে অনেক অনেক সাধুবাদ, ধন্যবাদ জানাই। আপনারা আমার জন্য আশীর্বাদ চাইবেন, ভগবান যাতে আমাকে ভালো রাখে, আমি যাতে কোনোদিন কারোর সঙ্গে অন্যায় না করি, কোনো মানুষের যাতে কোনোদিন লোকসান না করি, কোন পাপের যাতে কোনোদিন ভাগি না হই, এই আশীর্বাদটুকু আপনারা আমাকে দেবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। একবার আমার সঙ্গে একটু মুষ্টি বন্ধ করে হাত তোলে একটা নাড়া দেওয়া। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোদী কি, জেপি नड्डा की, अमित भाई शाह जी की, चक्रवन मंडल की। धन्यवाद। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার ব্যানার্জি মহোদয়কে ওনার মূল্যবান আলোচনা রাখার জন্য। আজকের এই শক্তিকেন্দ্র ভিত্তিক সাংগঠনিক বৈঠকে 33 এবং 34 নং ভোট থেকে 37 পরিবারের 112 জন ভোটার সিপিএম ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবেন। আমি নামগুলো বলছি, আপনারা সাথে সাথে মঞ্চের সামনে আসবেন। নিতাই দেবরায়, নিমাল দেবরায়, শিবু দেবরায়, শচীন্দ্র দাস, অমৃত দাস, শিবু দেব, অশোক দেব, সপ্তম দাস,
সুবীর দেব, গীতা দাস, সুশান্ত দাস, বাবুলাল দাস, টিটন সাহা, প্রশান্ত সাহা, মহেন্দ্র দাস, সুকান্ত সাহা, বিনোদ চন্দ্র দাস, প্রসেনজিৎ দাস, বিশ্বজিৎ সাহা, সুজিত সাহা, কমল ভট্টাচার্য, প্রদীপ কুমার শীল, অধীর দাস, নিত্য মধুর মালাকা, বিকাশ দাস, শিবির দাস, অঞ্জন দাস, রঞ্জন দাস, অধীশ দাস, নিখিল দেবনাথ, সুকুমার দেবনাথ, জয়লাল দাস, যতীন্দ্র দাস, প্রণব আচার্য, গোপাল দেব, নারায়ণ দেবনাথ ও মিহির দাস। এই দুটো बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा डॉक्टर मानिक साहा कुमार देव त्रिपुरा साल बुबुगरा बुमले खराब खलया राम आगम दिन वो खलया मान खांके मान का त्रिपुरा साल ने कपाल हमका माया हमके बीजेपी सुनो खेला खलाई तो बीजेपी सुनो बितरे खलाई तो अबनो प्रमाण ले 6 माने पड़े এবং বিনি ক্যান্ডিডেট সাবো রাইট পারসন এফেক্টিভ বুনাই বড় রাইট মরা ডিসিশন না হইলে বিনি ক্যান্ডিডেট সেটআপ তাকলাই বুয়াং থুদানা পান যে পাস নাই খালি কু ফানো পর de পাস নাই পালা বুখানো কাই ফানো পাস আবো রাইট পারসন নি কিন্তু রাইট পারসন এফেক্টিভ আবো বুবুগরা সিলেক্ট আবো ছোট রাজকুমারী দেন নাই বড় রাজকুমারী দেন নাই নাতে খরচা সাবং নাই আবো বুবুগরা উইল ডিসাইড ইলেকশন নি টাইমো সাবনো বাসরিকা হামকু বুবুগরা চংনি তো রাজকুমারী প্রজ্ঞা বুবুগরা জানো ডিসিশন रो আবো পার্লামেন্ট থাঙ্গি কক সানাই 6 month is a sini agreement abu kok sanai राजबारी नि बिसिंग न खरक नै बुमु गासै फैजा ताबु खरक नि बिसिंग दङ ते खरक सांगांके लाइ थांजा पार्लियामेंट इलेक्शन बाहायनो बातायजाक राजकुमारी प्रज्ञा देवबर्मा ताबु ते खरकसा बनि बाहानो जुगनो महाराजन बाहानो जुगना क्रिटिसिन बिबि आवा हागे खरक नै बुमु गासै फाइमेन बिसिंग इ जे अब हाय जे सिनारियो ओ एनवायरनमेंट नो ताबु साबो बिसि पपुलर को इ बुसकांनि बोटो महाराज कुमारी प्रज्ञा दे नाकि क्रिटिसिंग दे ताबु वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नि बीजेपी नि प्रार्थी ऑलरेडी डिक्लेयर रखा डिक्लेयर माने यागलो नो त्रिपुरा म थाबो गवर्नमेंट हाबका बा बीजेपी बाय सिनि कोalition गवर्नमेंट दाबो स्टेट सिनि खरंनि मिनिस्टार हामाने यागलो ताबो बीजेपी बाय सिनि कुनु हासली तंगनि बा खाखेगलाई तंलायमानि आबो पॉलिटिक्स करि सिनि बरकनि मानथाय सक्ताय सिनि बरनि एक्जिस्टेंस सर्वाइवल नि कग्नो वानसुक गायनो जों ताबो महाके डिसिशन नावैनाय जों कोalition मा थांखा कुशल राजनीतिक स्ट्रेटेजी तंग नांनाय स्ट्रेटेजी करिके जों पॉलिटिक्स सिनि मानथाय सक्तैनो एचिव खायनानि बा माननि आबो बेले ककुतु सिगारो थांगा बाहायनो सिगार गोरों रक अनेक कुशल बायनाय सिगार खालायनाय
musi sikar pangtung wak sikar pangtung tom sapan ungtung jota strategy bai aromna thanga bahai no jara aromna kereng rok borok kaham ke wan sugi no bahai ke ano romudi man abo akreng rok sibo sungjoto nukja mokol baita politics ba jagabo felema kri politics obo politics strategy ni sungma khaine o jaga bobugrani strategy Tripura Mountain strategy tabung mo jorabo belai kono kaham sing sara bai government khaimano BJP haibano sungo nangjago nangjagmani yagulo sung saimon ka sungba andolon khaya nango andolon bising tei Delhi nungi mandala na haka abono tungtai ketal ka sarana ya hastin dukuro bobugra Tripura sani thangna chanani baginai boniji first and to date amoron onuson hunger strike suja kokbai akok thungi thoma kokya jeng sungsun sebona puila puro haita khlaikrudi mo andolon selai ta kotor andolon tai kre mono monis rang tesa on andolon khaidini samon bawo manilia direct bo saka announce lage je hatai kotor no ani andolon ni aro chayang thinai jodi chini mantai sokde Tripura san thanani chaba o sanmuno maina hanke kendra sarkar respond ri hanke ang chayawni thinai 28 February sibli biswe chini bai sal dugya kubli thangka 8 ghonta sakalia bo jokhon kok sana shuru khaitya Delhi ni raja jihni mangabli Faigradi Delhi boni manga thangya guinai bo sakang okhali ya khali Delhi thangi tongo ang ya khali kibil phegela thang kabli olo chini president ma thangka chini LUP afroni dauni minister ma thangka ADC ni council chairman ma chok logi sogi kya chini dauni katal minister dekrokse bishwaketu bo sogi kya chini Ranjit Devarma chini MLA bo thangi sogi kya sogi ya kuine kabangma borok ni buskango tai kubun party ni minister botong IPFT ni minister bo wa jaga saki Tripura sani minister no tribal welfare minister Vikas Babu baro sogi kya bono saki tinai test home minister Amit Shah bini presence tai rajyo ni chief minister desh ni je ain je system no tuinai agreement na tomon abo hakin khabo tai puro sajana tong baro birudi tai puro ar criticize blame rane kok tongsiba am kok sane rok ba America ni borok faida ro soir bene ning sari do Pakistan borok faida soir bene aro Bangladesh ni da faina China ni borok fai soir bene ba rajyo sarkar ni chief minister state ni chief minister desh ni home minister rajyo ni দুইজন মন্ত্রী ni উপস্থিতি officially sab soi mara nai chief secretary kendron samara nai home department ni no additional secretary system kuno aro galat kare ekdom purely je system dorkar desh ni agreement gani ba accord gani as system thai nonga tai tam confused tong siwa tai tam criticism khana tong siaro abro ke kok sai tong man sabo jara criticize kare bobu grano ba Tripura mathabai Delhi sarkar tai rajyo sarkar amno tripartite agreement অর্থাৎ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অমনো जों बुजिना नांगौ इन deep sense जों बुजिना नांगौ गसिन थानि डेप बकरि डेपनेस करि बिसिं तुइ थाङै कक सारनि वानसकनानि आ जागाव करि हिगा तो ताम सानाय अबन बागे आं दाउ सानामु जों अमका पॉलिटिकल डेवलपमेंट म करि हिगा जों तिनि मिनिस्ट्रि बथांगिया मन्त्री सिनी मुंसे लुक मान करि सिनी मन्त्री ना निगा जों एक बছर सिगां बंग मानखामो
बुबुगरा कॉक सरू रिटर्न एग्रीमेंट सरंग क्या बाय एग्रीमेंट न थांगिया क्या बाय पॉलिटिकल एडजस्टमेंट न थांगिया रिटर्न मारखा मिनिस्टर नाने कुन आपत्ति बुकरी क्या दाउ डेवलपमेंट माखे 6 month ni framework बुबुगरा कहमन सका देश नि होम मिनिस्टर बो कॉक मा सका लाइव तंग लेदा बिनी फेसबुक तंग एक्स तंग ट्विटर होम मिनिस्टर नि बिनी ओन अकाउंट कॉक सम देश नि तामन दुनिया नि प्रेस मीडिया लीडिंग प्रेस मीडिया रो बन थानो वीडियो फुटेज तंग बरो वीडियो न्यूज खाइबन तंग ओ ओकेशन एग्रीमेंट नि मरा ओकेशन नि तै तमारो खगजनै तंगसि साइसराय जे त्रिपुरा सरंनि हामप्रेन बागिनाय एग्रीमेंट नखा क्लियर ताबो ओ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ फाइने जे नों कक्समनि सा पपुलर को कैंडिडेट बड़ राजकुमारी दा ना सुदर राजकुमारी दा राजानी रॉयल फैमिली नि खरनि पपुलर केवन से के कम गरिया जगह 19-20 नंगिया आ खरनि राजानि बसा बुबुगरा प्रदुत विक्रम किशोर दा बर्मन जिला बरकबा बुरै बुबुगरा स्ट्रेटेजी नाय दङ साबन कैंडिडेट सेटअप खालामके काहामको अब बुबुगरा न ओन डिसीजन ना बदा बासा बिनि बिबि खरनि बासारि अब जों वानसुंलाका बुबुगरा ब जेटाय बिसि टाक्लानि म इलेक्शन काहामको खरकसा से मा बासानै बा कनि तो काहाम नसिनि जब खरकसा लेंनाय न उनखांगे फियाबा ब साबन चंग आबो बस आबखसिया बदा बासा बिनि बिबिसन बासारि ना गुबुन बरन बासारि आबो बुबुगरान थानि सिनि याफरजा ताबुकनि न कगनो हायकबा महाराजानि जे स्ट्रेटेजी महाराजानि जे प्लान आरो ताबुक लुकुरक बेलायखे इमां कमां जाग ओ इमां कमां जागो ताबुक गोबांमा कक खानि कक आसाई भाई दंखा जे महाराज बासाखांखि तो कक रिनो लुकुरो फिया महाराज तुमुनो केबो खरकसासिनो बारजारे फनो राजपरिबारनि बारजारे फनो बरक लुकुरोनि तो हामजाक मानि दंगो गानानि बरक दंगो दुख सुख विपद आपद गाना बासानाय बरक दंगो तुमुनो राजपरिबारनि फानंतों लुकुरक सिंपल पब्लिक रक जुदि न महाराजा बासारि लिखित कक्रिनो हायपानो बरकनिबो एकटा खामुसुमा दङ आबोके महाराजा नायथाय दे हायकेबो बरकनि राइट्स जे आं बना हामजागो बना मुचुङो आबो सानानि आबो हाय जरा तांनि रजागि आं ना रजाक बोले दल सालायो जोंसे वानसुगो बुबुगरा जे डिसीजन नामनि कारण स्ट्रेटेजी बुझे ना परिस्थिति बुझे ना वो परिस्थिति वो जिनिस न बिसे अप्लाई खालाके हमको अब वो मास्टर बसियो काम दिल्ली तेरे मेरा खाइमानि सुंग नुई तो बनो तो इने एक बছর वाइसरनाय वाइसर दिल्ली थाङो वाइसर गुवाहाटी थाङो एक बছর बनायखा जे लासो वो अस्त्र परीक्षा नांगौ जे फास आन्टु दे आं रेस्ट्रिक्ट खालायनाय नुङि माताना माहाय आबा केन बसियो जे वो खाव संजा खाव बाजा बु समय ताम खालायना गाबोन तै सोंथाय कन्फ्यूजन लाभ करि बुबुगरा ताऊ बसिनी पार्टी नि बहेड त्रिपुरासानि राजपरिबारनि सुसन्तान सिनि रयेल सियन जराबो बसुंबाय कक सालायो स्ट्रेटेजी नि बागै नाय एवं ब जत्तनि मतमन नायनो ब खलायो 100 बिसुंगा 100 न एक मदन न मुको गेबले ताबो नरनि बिहिक बसाब तंगो वासे बाय जतन द सानो मुसुंगा काहे जिनिस न बाक्सा रसगुल्ला पाइतो आस कुति थकबन से सेबो दङ न सानो मुसि आं थांता जराबो केवा सिउजा रसगुल्ला गतै कथा हाफानो जराबो कथा गतै मन चाया बराबो त अ जराबो ताबो नों फानोसे ता सावा जरियो सरा हम सरी हमंगा चान नमुसि आं थां जराबो कामा जिनिस संफान नोंना मुसि चान मुसि बुं थांले इ आपते गाबन बगिनो
जों बुजिनाय दं साइमन्थाय दं जे बुबुग्रा दाबो जे पलिटिकल डेभेलपमेन्ट बिथिंयै जों जे दाबो आसाय दंमोन बुबुग्रानि थानियाव बो जतन वानसुगै काम खायनाय आबोसिनि बिसास दङ राइट टाइमाव राइट डिसिसन लानाय এবং बिनि कैंडिडेट साबो राइट पर्सन एफेक्टिव बुंनाय बो राइट टाइमाव राइट डिसिसन लानाय बिनि कैंडिडेट सेटअप खायनाय जदि कैंडिडेट ना खागासे आरो एमन बुंबानो बो बास बास एफं थामामले आपनि बुं थांबानो काजि अ जरा आ जरा न दाबो के अब खुलासा के सोंथि नुनाय तै बिसि दिन नोंनि दंले once election decline था गांगे तो nomination रन डेट डॉग फाइनली लास्ट डेट डॉग अमन बिसिंगो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जते किछु संनुक नाय तबे अकक साथै दङ जे मिडियानि बिसिंतै नंनि बिसिंतै त्रिपुरा सारकन लुकुरकन बुबुग्रानि प्रति फुल कॉन्फिडेंट ए फेथ नारक तबुक लुकुरंनि फाजिंथिबो अब हायके गोबांमा कक बिहार जागै कक आसायखा जे लाई थांजाक 5 बोसोर थांनाय पार्लियामेंट इलेक्शनाव राजकुमारी प्रज्ञा देवी गोबांखौ बुट मानखा आबुन हियागलो बिनिबो कायसा पपुलारिटी पूर्वासन बेलाय गोबांखौ ताबुक ते खैसाक ते खाकसा फासिं गाय जों खानाय मानखा जे बीजेपी नि फासिंते बीजेपी नि कैंडिडेट न ईस्ट त्रिपुराव बासा सिनाय आबाके दुईटा पार्ट ताबुक पब्लिक रोगनि बिसिंगो मथानि फासिंते के राजकुमारी प्रज्ञा बीजेपी नि फासिंते के कृति सिंह अब हाके दुई पार्टी कक आसाई दमनि जाराओ ताबुक पपुलारिटी तिप्रा मथानि फासिंते के प्रज्ञा देवी नि पपुलर कुक अब हाके जों पब्लिक नि अंडरग्राउंड रिपोर्ट जे ग्राउंड रिपोर्ट जों मानो ताबुक इज ए स्ट्रेटेजी इज ए सिनारी इज ए सिचुएशन महाराजा बबहाय स्टेप नाके हामकुबनो आज तक कताल खेतक आलचुआय गया खेत आलचुआय जा माइ बरनानि ताबुक बबो सामुं आगक जाकु बबनो ब पॉल्यूशन ना कांके कन्फर्म पासनानि आबहाय ता बुबुग्रा सिनि सुप्रीमो कैप्टन बो साबनो बु सिगाङाव दाउ बेट्स रमरिना नाय बा साबनो खेला खेंगो माटर कि तिख्लायना नांगौनाय बा नांनाय बो गाहामनसु साकाबली जे सिनि महाराज राजकुमारी प्रज्ञा तै महाराज राजकुमारी कृति देवी सिंह दा बर्मन अबन बिसुङाव साबनो करिनो करं हाबन म टाकलायनि जे सीजन न टाकलायनि जे इलेक्शन नि टाइमो साबनो बासरिका हामकु बुबुग्रा चंगि दं जदि न राज परिवारनि बा चिनि रॉयल फैमिली नि बासनान थाङा आर तुमुन बास याबो तनि मान फिरो बिनि स्ट्रेटेजी वो खली तो हटाम खले का हमको बोट डायरेक्ट दिल्ली में कांटेक्ट हो होम मिनिस्टर में कांटेक्ट हो प्राइम मिनिस्टर में कांटेक्ट हो पार्टी इन पावर में कांटेक्ट हो सिनी आसो दाम्बा सिन कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन सिनी एक्जिस्टेंस सर्वाइवल निजे पॉलिटिकल पावर अवश्य मारा नांगलाय फास्ट बुरुडी थांगे बु कुशलती बु पॉलिसी ने खले का हमको अब बस Nini sani sete bisu some politics clay experience tongkano tagbo sini captain tai sini royal family sing full confident full heartedly bonasung bisas khlayo bo ek jatak samkhlai tomon abati prasa interest no complete thajo sakabli pablini consensus weti bothamo party level kok sala kya women's में sala kya youth by sala kya party ni CWC माने highest body में कौक साले क्या apart from that मियाँ नौर नु खाना दी मानी को अनक्लाबो समाज पोटी में बिंदु कौक सब समाज पोटी तो politician जाबली पर समाज नी प्रत्येक community ने head रो बरवाई interaction बरवाई बाप बिनोवरन का बोने suggestion ना का आवर पौड़े से बहुत दिल्ली भी मिया so जब जो the information
tam khane khaya ostra bini bi hogu chung habi thanga bini bokhrogo tong da bogabo bo bahake strike ri bahake khela khlai tau bo joto bin thani bo ostra tong weapons tong ja weapons apply khlai bo Tripura sani hang kore ni bagi ni bo politics je bo decision na nai political decision na nai an bagi full confident on bo ran tane kono confused ta tu an bagi bo direction na sing himnai bo direction na sing himnai abo sung tai khoi din kan na sung sinai party alliance sung mai dur to dur camping shuru khai to you don't know उसका निसिमी लॉन्च से काबो सारा त्रिपुरा ना दूर तो दूर कैंपिंग एडुकेशन एग्रीमेंट नहीं ओवर बस का इलेक्शन सिनी बरनो इंटैक्टनेस थांसा तननी जवाब दाबो नखरि दो ओके ताबो ताई खाबा खेटों बचंग बुबु गरनो लगिरि मने बुसुबा 3 years तास कायको एसेंबली के 1 year से काद्रब को इसिंग बुबु गरनो आसु dakti kano akai thane bawi thane kok gangke abo saya kalai om bagi no kha kuarke kha kolokhe jing bobo karno hamjagi logi marlai obos main ko ge singnai di কত বছর পরে এই এগ্রিমেন্ট থাকে অফিশিয়ালি বুঝে আন্দোলন থাকে সালা দতি প্রসার এর আগে তো দাও পার্টির পাওয়ার অন টংলে শরিক দল হিসেবে কোয়ালিশন junior coalition ta IPFT last 5 year over tong 2 minister tong abon sekang political development ta safari state to agartala assam agartala route national highway bormura wo watui pantui koto boro chir khogla kya slogan la kya onorakom dishyo chugnuka khaimaya dishyo ro abhai Tripura आंदोलन खायन था का बाहाय चेहरा खायन नंगने अबु नुगली अबु तै छाली आम हायन कानिने नर जतन छु सुं जतन छु 11 दिन आंदोलन खाया ओ आईपीटी सारा सरकार से फेमे बिजी किंतु आफरो ताम एग्रीमेंट ताबु मो हायदंग बा केंद्र सरकार कोनो प्रतिनिधि सय तम होम मिनिस्टर त तंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस खाय ज तन तई नाय नो कखनो পরিপূর্ণভাবে তাকলেন মো এগ্রিমেন্ট বুবুগ্রার নেতৃত্বে সেটেল হংখা অবশ্য ওয়েট পা খায় আর যদি রিয়াকে সব দোষ নাই বা বিজেপি দোষ বলাবো শুনে কক রই নাই 6 মাস এক বছর সঙ্গে না হাঙ্গায় তাও 6 মাস বুবুগ্রা 6 মাসও যদি রিয়াকে বুবুগ্রা একটা কক সারাই বলে না সব রিয়া ও ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিজেপি হনজাং নাই র দেশ সরকার তো নাই র सुनो बित्रै खलाय गानि नै तसंग आब्रु विशेष गारकटा खलाय गानि ता आब्रु चिनी अ बीजेपी नि प्रति चिनी फेट तन जनगण किंतु बुबुग्रा जे रूट थांगे एग्रीमेंट का आ रूट ना असल रूट कारण जेहेतु बीजेपी दाव सरकार तो केंद्र सरकार बुसकांगो बरो फाइमा बिरु फाइके तो फाइनेनबो दरकार क फाया हंगे आबने आलादा चिंता কিন্তু তাবুক জরাবো যে রুট থাঙ্গে বুবুগরা কক্সকা ভারত সরকার বে কক্সনা নাংমন আ ভারত সরকার কক্স গতাম বাকি কনফিউশন হতংবা রং রুটি থাঙ্গে নে আমেরিকা চাইনা রগ হগলা ও আর থাঙ্গি তামো রাজা থাঙ্গি কক্স আর তামলা তুই মানাইবা আমেরিকা তো চিনি মানথেরিয়া চাইনা বো চিনি মানথেরিয়া বাংলাদেশ বরিয়া পাকিস্তান বরিয়া কোন দেশ নে রিয়া খুদ ভারত সরকার সো দ্যাট বুবুগরা তো রাইট ডিরেকশন তাঙ্গি হিমিনো তিনি মো এগ্রিমেন্ট সেল তো রিয়া হংকে বিজেপি খেলাপ খাইনি संबाय बीजेपी ने सिंगापुर के तम खाने खायाबो जों पॉलिटिकल डिसीजन में जों मुकाबला माखे त्रिपुरा साबे बुबुग्रा कोन ने खराब खलया जाव आगम दिन मो खलया मान खांके त्रिपुरा से कबल हमका माया हंके बीजेपी सुनो खेला खलाई दङ बीजेपी सुनो बित्रै खलाई दङ अबनो प्रमाण 6 माननि परे बुबुग्रा थुनिया त्रिपुरा सानो सिकां बायरानो बुजिना नांनायसो पाइथाक सुमु नीनी पर्सनल व्यू ले बाहाय जे राजकुमारी प्रगानो रखे पासंगनाय है के बा कृति देवी ने रखन के चांसेस कम बोनी पर्सनल व्यू ताकलाय बुआं थुदाना फन से पासंगनाय थालिक बुफांना पन पासंगनाय तबे थालिक बुफां तो राइडिंग मैया
pala abo pala buhano kai phono pas abo right person nge kintu right person effective abo bubogra select abo sudo rajkumari deng nai boro rajkumari deng nai na te khoksa sabong nai abo bubogra will decide bubogra decision opekai tumi sabcho bubogra jano decision ro abo parliament thang kok sanai 6 month is a sini agreement abo kok sanai pura 30% hambar bai bahagat thangnai abo toma chehara bai thangnai abo বহু বিফেন থাঙ্গনো বুবুকরা ডিসিশন বুমতি কে বুবুকরা রহনায় শিকার আরে নুনুখরা আর্মির ভাগে থাং শিকার থাঙ্গাকে একদম বড় হাঙ্গাই বড়কসে পোশাক মেরং মারাং চুমুইনাই টুবি থুবুইনাই যুদ্ধ নকরো বিনি চেহারা আফরো বড় বাকা জাগাসি সিনিয়া বুহাং বলাই থাঙ্গা বুহাং বলাই মিলি থাঙ্গো তান বাবু শিকার যুদ্ধ থাঙ্গপুরকে ঠিক তদ্রুপ বুবুকরা প্ল্যানিং খাইতং হাজে অ যুদ্ধ বাহাকে রহনায় সামনে রহনায় বুমতি চেহারা বাই রহনায় আবার বুবুগ্রান ডিসিশন নানায় আবু 30% কামগ্রেন বাগি নংনায় খালগি जों মানাय सिंनाय আবনো जों বখাও जों তংথগি जों হামজগি जों বুবুগ্রান লগি মারলাই 31 ডিসেম্বর জরা যারা ফাতানি বড় বিন্দিয়াও হাবজা ব দিন পর্যন্ত হাব 31 ডিসেম্বর 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা পাকিস্তান বাংলাদেশ বা নাইবারিং কান্ট্রি নি যারা ফাইনাই বো হিন্দু ফংমানো বো জেল ফংমানো যে কোন ধর্ম বলিমিনি বরকম ফাইতো মেক্স আর ইন্ডিয়া তো বেসিক্যালি হিন্দু ধর্ম বলিমি যারা কুবুন ফাতার দেশ তনারো মোর পারসিকিউশন নির্যাতন অত্যাচার নি শিকারও তারা তুমি ফাইনেরো ভারত হাবাইকে আপন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে और तंजाक नाय इंडियन सिटीजनशिप बुझिनाय अकक नबर आसल मुद्दा को अबंतिनि सेविंग का अबंतिनि सेविंग इसिना आपत्तितामो चिंती प्रसार गामि विरुद्ध आंदोलन खाइना नॉर्थ ईस्ट को खाइया विभिन्न राजनीतिक दल कांग्रेस पण दामनि विरोधिता खाइया विरोधिता खाइपनो ओ अब आइन तैरिंगा किमिया पर घोषणा खाइ नोटिफिकेशन रखा बेंसिन में एनेक्टेड का एफेक्टेड का एनफोर्स का कार्यकरी किंतु आंदोलन चापे होम मिनिस्टर स्वयं सरकार नॉर्थ ईस्ट नि कयेकटा राज्य एग्जाम्प्टेड चिन के त्रिपुरा राज्य चिन एडिसिनी उनको के अब कार्यकरी मिले एग्जाम्प्टेड जों अर्थात जों मुक्त त्रिपुरा नि जे एडिसि आंध्र थांगी बर सिटीजनशिप ताइनि मरिया नाइमानो फातारो आगरतला तं नाइमानाय उदिपुर नाइमानाय किंतु एडिसिनि अंतर्भुक्त बर कुनु दिन अब बर इंडियन नागरिक हिसाबै बर आरो थांगी सेटल न अबाके কিছুটা एग्जाम्पल थाइजामनि कारणे जों बनो 100% थैंक्स एबा 50% थैंक्स जों मुक्त अंगा अब द्राकनियान बिल अब मारात्मक कालो आइन हिसाबै जों अबनो विरोधिता बुख्लाइया दा सो दैट दाबुक सीए सिनी एडिसी के एग्जाम्प्टेड जों अबनो तुइनै जों वारनान गरै एडिसिओ थांगी बरो गख्लाइमैया सेटलमेंट नाइमिया बरो बा एमनि एडिसी आइनो तो सिनी बा 30% जे लैंड गने आइनो तो 30% जागा तो आंसर पाइन मैयानो तो ताबुल सिनी एग्रीमेंट थांगे तेबो सिनी पावर फेमिनिन चांसेस गोबांमा आबो बतंगो जे जिनि सिनी तेबो दरकार लैंड राइट्स आबरो नो बसकां 6 मंथ जे दाबो बुबग्राबे जे एग्रीमेंट नि स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार बा केंद्र सरकार मिलिवैनाय तिप्रा मथाबैमोनि अब वन्स अब बाहायनो हाय आइन तैरिनाय बले 12% कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिषय आनबगे जरा माथावाला रक सिनि बिषय जरा पंडित रक जरा एक्सपार्ट रक दा बुबग्रा व्यवस्था कमिटिंग नाय केंद्र रिप्रेजेंटेटिव राज्य रिप्रेजेंटेटिव माथा रिप्रेजेंटेटिव ने परे ते सब कमिटिंग नाय लैंड एक्सपार्ट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एक्सपार्ट कल्चर ने एक्सपार्ट हिस्ट्री ने एक्सपार्ट अबनति ने सब कमिटि बुंनानि पसिबिलिटी गोबां आफोर जरा एक्सपार्ट मनि सजेशन होदों जाथे करे सिनि जे एग्रीमेंट टेबो एफेक्टिवनेस होनानि तेबो सिनि बरंनि हामग्राय एनश्योर होनानि जों ते प्रोटेक्टेड होनानि सिन सर्वेल टे एक्जिस्टेंस आबो एनश्योर होनानि गाहाम होनानि
abo bubukra abo chaitongnai kahamnai abun bagi ajoran bagi waiting ma kene nasingi ma tong tabuk hasteo general area phanangtung ba ADC area phanangtung bises kai ADC area ito si netui kun gona janai kri gi tabuk hatoro se anotle tui belai urumuro jagao hasteni ti prasaro lai thanga 2019 no kintu se ni বিরুদ্ধে চবা খাইনে গুলি বকক চাখা তাবুক পাবলিক রক যে বখা কিমা হাবই দমনো বো ফাইনি নি মেসেজ সংনা সাইদমান যেদিন সিএবি না আন্দোলন খামাতে পারিব আং থানায় চলো পাল্টাই নি সুলা নবা আং থাঙ্গা বলে আং বুটবা চালিয়ে বিজেপি নি টল লিডার্স অফ রাম মাধব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাবুনি রাজ্যসভা এমপি প্লাস লোকসভা প্রার্থী মনোনীত প্রার্থী ব্রহ্মনাম বিপ্লব কুমার দেব সংসদ আনো রিকোয়েস্ট খাই আং টিকেট মাই আংখা বাট আনো রিকোয়েস্ট খাইকা চেঞ্জ বাগে ডেভেলপ বাগে যে জিনিস খাই নাও আং স্যাক্রিফাইস খাই নাও বিজেপি জয়েন খাইকা বিজেপি নি কোনো লিডার্স বা নি কোনো মনোমালিন্য নকরই ওয়ান সিএবি সিনি বাগে ক্ষতিকারক নি আং সিকা এবং যে অর্গানাইজেশন আন্দোলন থেকে টিএসএফ তাই সিনি আম জনতারক সাপোর্ট খাইকে আজ মাধববাড়ি আন্দোলন যখন গুলি খাইকে আমি বিজেপি আঁকড়ে খাইকে আই এম দ্য ওয়ান তামনাই ইনস্ট্যান্স উদাহরণ ওয়ান ইনস্ট্যান্স যে সেবিনি বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইনে থাকবো গুলি খাইছেন প্রতিবাদে বা বিজেপিনি পলিসিনি প্রতিবাদে বিজেপি আঁকড়ে ফাইনাই এবং জাস্টিস সানাই গুলি ঠাম 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 খাইনিছি বরং যে গোথাং তিনি কপাল কাহাম বরং বড় গতিনসি গোথাङै फैगा बरं गुलि नाङै गोथांनाय फैनायाव सयजनाव कम दक खाख्लाब दुइ गुलि लाई थाङा गोथाङै फैगे ईश्वर सिनि फेभाराव दं आम आन्दोलन गुलि खामिर प्रतिबादे राजेश्वर देबबर्मन एकमात्र त्रिपुरा रायजोनि सन्तान त्रिपुरा रायजोनि बोसा हिसाबै प्रतिबाद खालायनाय शासक दल जाख्रि फैनाय नरक कुबि करे कुबि যাব হয়তো পকথাঙ্গা না আনি রুল মেডেরও পখানা অনেক বড় পখানা আং তিনি সুযোগর নং কক সঙ্গাবা আনি করুন আং মাসাকা আর রাজেশ্বর যে বিজেপি প্রতিবাদ খাই ফেনাই মাথা পারিও রাজানি মূর্তি ন সেকাকি ককনাই গুলি পেন্ড খাকে কপালা আচিনি মহারাজা বীর বিক্রম মূর্তি ন পেন্ড কই যাক সবাই রেখা আন মকলটি মুক্তি ঠক 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 লাগে আগুন পরে আং বিজেপি নং শাসক দল আং তিনি নেতা কথন করে বিজেপি শাসক দল প্রতিবাদ খাই ফেনি আর রাজেশ্বর নবা নবে কক চাইতে হল তাই তাম সানা দংসি যে কক সঙ্গে আউ উত্তর তো তংকরি নাই পার্টি পজিশন বাগিয়া যার প্রোটেকশন বাগি সঙ্গে গাং মার মান সঙ্গে বহুত স্যাক্রিফাইস করে চাকরি ইয়ার খা জীবন tam yak ya tong jawi don tam khain tong sadi ta bukra yakan na hira bukra sodik sida nai tong yakan kun kok gri singor jaga onek boro kok sau tabu baksa yakan yakari tong baksa khorcha krone ojorabo a jora phe bukra no lagi mar balai hambai Narok no pula no khaka hamtai hamjang masi bai yapharo tai jara nai tong nai khajane tapok tai bokorok no hasteni jotono no khaka hamtai hamjak masi bai tai kholomong yapharo actually tini wang ani jeta personal views abono share khlainani bagai tai je tabuk বিশেষ খাইয়ে চিনি ত্রিপুরা সারংনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বা চিনি বড় রকনি যেটা ইন্ডিয়া বাই মার্জার মানে ইয়াগুলো 1949 15 অক্টোবর কাঞ্চন প্রভা দেবী ভার্সেস চিনি লাস্ট কিং মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বনি লগিসম
tai kaisa party hingkang kai Government of India ni ngui BP Menon je agreement khlaika 1949 ni 15 October आज agreement ngmani abongka o hasteni o hani basa borokni jeta India by merger ngui Indian citizen ngmani yagulo borokni political right land right education identity culture tai language safeguard ni bagai phiaba abo totally fail orangkha aboni bagai 1949 ni 15 October ni simi tini osang sapar khlai tongo tini sujjarao aboni bagai abono toi movement chengkha বিশেষ করে রিজিনাল মেন্টালিটি তৈ 1967 নিসিমে আবহাইকে আন্দোলন খলাই লাস্ট যেটা ত্রিপুরা উপজাতি যুবক সমিতি নিবিসিং তৈ খলাই কাইসা সলিউশন মানকা যে 6 শিডিউল হনাই 1984 নি 23rd আগস্ট Fiaba abono sangtau enjoy khai tongo Fiaba sang enjoy khaiman yagulo sang saiman ka abo bai sini totally jeta education economic health culture identity language abo sini safeguarding ya aun bagai 2009 ni simi IPF ti haine haite kaisa dabiti saka one demand hanai abongka Tripura land a Tripura land ni meaning ka separate state Indian constitution ni article number 3 no base khlai phiaba 2018 BJP sarkar bai agreement ngai alliance thangai 2018 sarkar phaimani yagulo তাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তাই আইপিএফ তিনি যেটা কক সালাইমানি বিসিং তৈ খলাই যেটা অলিখিত আর ডিমান্ড লাস্ট পর্যন্ত ফাই কাইসা কমিটি সংজাকা আবনো হাই লেভেল মডিলিটি কমিটি নাই এবং আ হাই লেভেল মডিলিটি কমিটি নি সামং তাবু বসলি তংখ আবো তাবু গোপায়াখ Fiaba jaga kesaro ta kaisa sapai tongo 2014 ni simino tabuk BJP ni Janajati Morcha Borokhan ayo State Council 2018 ক্ষমতা ফাইমানি পরে 2019 সংখানা জনজাতি মোর্চা তাই IPF তি কাইসা জায়গা ফাই কাইসা ডিমান্ড খাইকা বা কাইসা ক্যাবিনেট পাস খাই মিনিস্টার অফ হোম এফেয়ার্স হরজা কাবংখা TTC ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ঠিক আবনন বেস খাই তে কাইসা হাঙ্কাই নর্থ ইস্ট নি যারা সিলাইতে নি রক বিশেষ খাই আসাম নি ডিমাসা DSD বরক বা এগ্রিমেন্ট কা 2012 বা 13 অংখানা তাই কাইসা গ্রুপ দङ কার্বি আলং ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ন বেস খাই বরকনি বকাইছে দাবি আবো সেপারেট স্টেট কিন্তু আইপরে সেপারেট স্টেট থাঙ্গাওই BTC ni daso upgradation khanyani bagai a agreement অনুসারে 2015 কাছে বিল নামজাখা আবংকা 125 amendment bill hunai 6 শিডিউল না আপগ্রেডেশন খলাই বড় টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নে সিমিলার খলাই
tabuk abono mahai bohno baksa actually INPT je agi kaisa dabi tangmani borok ni more power hunai thik abo haike power na upgradation khlaioi 125 amendment bill put up khlaijaka kintu haipana phuru tamnai lok sabha pasang liya rajya sabha pasang liya কিন্তু আপনি পরে 2000 tamnai 17 থেকে 18 বা 19 অংখানা আবো লোকসভা বিল পাস খাইজাখা 125 যেটা বিল অ্যামেন্ডমেন্ট ফিয়া বাবো রাজ্যসভাটাও পাসং ইয়াকো আপনি বাগা আবো আইনি পরিণত ইয়াকো ঠিক আ মুহূর্তে ন যে চিনি বুবাগ্রা চিনি মহারাজা প্রটুট কিশোর দেব বর্মা ববতি প্রশাসনিক কনস্টিটিউশনাল সলিউশন হনাই সংখ্যা 2021 ni sini ebong a demand kabo one demand greater Tripura land that means edisi area no base khlai pai general tongnai Tiprasa area no base khlai kaisa separate state apuni meaning kha phiaba a je hubahu a demand ok tabu go implement yakho কিছুদিন সিগাং বুবাগ্রা যে এগ্রিমেন্ট খাইকা অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা মথানি চিনি বুবাগ্রা তাই চিনি ত্রিপুরা মথানি প্রেসিডেন্ট চিনি বিকেদা তাই চিনি আজরানি এলওপি তাই বসাংনি তাবুক যে মন্ত্রী তংনাই চিনি অনিমেশ বাবু বড় খরতং সই খাইকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এঙ্গই এডিশনাল সেক্রেটারি Piyush Goyal, State Government Engoi Chief Secretary Soi Khlaika Ajago. Abongka Tri-Party Agreement. Government of India, Government of Tripura, Tai Tripura Motha. Gao Jagao Suyak Tongo political right, land right means by economic development, identity, culture, by language. As I mentioned, khajak tongo je history no repeat khlai jeta Tripura sarok jeta tamnai Indian citizen hisabo chini je as per agreement ni mote merger agreement ni mote जों केयार मायनि बागै जों फेसिलिटिस मायनि बागै जों तामनाय कमननि बखा थांनाय दङ आवनि बागैनो ओ जे आन्दोलन दक ओ जे संगठन खलाय डेमोक्रेसी सिस्टेमो मा सानमानि रक आवनि बागै बिशेष खायै ताबो चिनि बुबाग्रानि एग्रीमेन्ट नतयै गोबां बरक तामनाय कनफिउजन दङ ताई आबनो तयै गोबां बरक पदरे पदकक सालायो फियाबां के सानानि नायो बुबाग्रानि एग्रीमेन्ट नतयै एक्चुअली जे एग्रीमेन्ट आ जागाव 3 पेरा सैजाक दङ First, so sejak tongo agreement nikok, sabai agreement nka. Second, sejak tongo je abono implement khanyan thang kang tai both party. That means ajagawo je India government, Tripura government, yang te babasya digi kang kai Tripura motha. As hamongno implementation khanyani bagai kaisa tongkosang ni boyar sipsarui tonani nango awuni bagai a jagawo tongkosang ni boyar no mothagoi tongkutung ni boyar sipsa renani bagai mane riya khanyani bagai aro mention khlaijak tong haise abono tuibo boro confusion dong phiaba tabuk ang sana nai man gammo haise
tabuk merger agreement abo kaisa pat thangka aboni pore TMD agreement aboni pore TTF agreement aboni pore angbo agreement khlaikani netrite ani logi tongo soi khainai second sinai takhuk onanto aron borok 3 number tongo takhuk Dilip Deborma Daniel Borok 4 number tongo Salka Borok Diu Molchom jongbo agreement khlaike sinabo bahino একটা পাতাওনো tamka point hangke 5টা tamke কতগুলো জায়গাও কয়েকটা ওয়ার্ড থেপাকা আর ওয়াটো কিসের লস সংখ্যা কিন্তু ফিয়াবা এগ্রিমেন্ট 99% no sini agreement hangkai ese agreement khlainai hisabo ang sao 99% abo bibak no implement angka karon tamni himale abo khanangnani kok পরিস্থিতি এরমখা আ জায়গাও जों পলিটিক্যাল ডিমান্ড নাই মানলিয়া পলিটিক্যাল ডিমান্ড কাছে না দেখনে হিংকা আবনা রিজেক্ট খাইরি রেখা আ পলিটিক্যাল ডিমান্ড হাঙ্গাঙ্কাই দেবনাগরী বাইকে কক বরকনা এই ছিজল দানানি বাগৈ আজরানি ডিজিপি ত্রিপুরানি জিএম শ্রীবাস্তব বানো সাকা যখন পলিটিক্যাল ডিমান্ড কাছে বন মায়াঙ্গে আঙ্কাবই তংখা Apuro bosaka et chidilo danar dair nai deapnagori bai nang goda gochi hanai phe bangabo reject khlairi rekha karon tamni himale ulo do phano chajak yang nai do phasapar khlainai hanai obongka chin agreement kok gauni bagai tabuk ang sana naima ke mohajang keboni febaro sana niya karon tamni himale constitutional solution ani gonango angbo khorokta tiprasa Aun bagai a constitutional solution no ang support mak khainai ang tabuk ani jata party ni interest ni na kan nang lak piabang pa je pa ja party pang khaitang a party ni bagai ang khari khainai piaba a party ni jata sarkar phanangtang ba mantri phanangtang ba khamata tong hangkang kai a party no bo ang sannai jata ani jata man thaino abona ani wan chokmani gauni bagai tabuk je chini bubagra agreement khaikya abo negative ya abo positive tamung hangkang ke borok hi jabo bul to tongoi mano haise kintu haipuna chini bubagra ang bono bon bul tong mano ba bul phanangi mano pheba jokom jorani bisingo chini tipra sarok ne je problem all over India বা ইন্ডিয়ানি যে লিডারক নাই থানেও যে जों तामनाय 67 नि मुभमेंट खायका फेबा जों आबाके प्रचारत लांनि मानलिया बा मान्या खताबो फेबा बुबाग्रा 2021 नि सिमि खलाय तिनि सुक जरामो ओ 2-3 years नि बिसिङो आ प्रचार all over India এবং all over India ni MP phanantang mantri phanantang jotoni knowledge boni bisingtei khlai prachar soboike abo ngake osikar khlaijaknai kebo khlai এবং angni jibo osikar khlaiya এবং kebo jodi osikar khlaitong hangkangkai abo boni ব্যক্তিগত matter kono party jodi osikar khlaitong hangkangkai abo a party ni matter pheba kuboi kongnole ma sanai o 3 বছর ni bisingo bubagra ni bisingtei khlai je prachar sungkha abonole কেউ কোনো নেতা abo sikar khlaimai ja এবং amole sikar ma khlainai jata kahamno sikar ma khlainai gauni bagai tabuk je agreement no tuyei ongnai ongya kagos lab sawo abo kagos lab satong lab noitong abo kono ব্যাপারিয়া এবং tabuk rom sidi aja kaise bororok mane confuse sungo abo in detail lojagya tabuk rom sidi political right tamo ga political right se abone in detail এবং অমম সঙ্গে মারা নাই আসুক সেই জায়গা হাইছে কিন্তু হাইপনা আং বিশ্বাস খাইও
যদি সে পরিস্থিতি বা তংগজাং যদি সে রনাই রক বাই সান্নাই রক কাইসা নাইথক के परिस्थिति যদি সে সনাময় পরিবেশে তংহাং কাংকাই আবো ইমপ্লিমেন্ট অংলাই মানো এবং অংনাই অবনানি বিশ্বাস এবং আং নগুই ফেমানিব আং নিজিব প্র্যাকটিক্যাল যেটা আচিনে এগ্রিমেন্ট আজরাও সিপিএম গভর্নমেন্ট কিন্তু হাইপন আপনার ইমপ্লিমেন্টেশন খাইজানি বাগৈ जों चिनि सिस्टेम जों माने मा तंखा कारण तां हिंदे आजराव जोंना बाक्सा सीपीएम हनै पाइबाय खायसे कारण जेतु त्रिपुरा गभर्नमेंट सरकार सीपीएम दङ त्रिपुरा गभर्नमेंट सरकार सीपीएम आउन बगै त्रिपुरा गभर्नमेंट से इमप्लिमेंट खायनाय आउन बगै तामुंखा जों जे निउट्रल के तंखा बा जों जे बर बेमिलि तंखा मंत्री बेमिलि तंखा एमएलए बेमिलि तंखा बाक्सा जरा आंचलिक दल खायनि र आं निजी हंजाका सिक्रेट सीपीएम होनाय किंतु ताबुको सिक्रेट सीपीएम दा ना तमे ओपन सिक्रेट सीपीएम दा किंतु ताबुको सीपीएम नै मनजा खहायसे एवं आबो हायके बुजेसबन सातम आ परिवेश तंगमानि बागै 99% मीन्स मोटामोटी आबो इमप्लिमेंट खायमानखा आं बगै आं पयतो खलायो चिनि बुबाग्रानि एग्रीमेंट बो Tabuk rom sidi chini tipra motha. Borok no bang konya ni musongo. Karon tam ni himale seng sabun thani san. Sabur nai. Angke Delhi government nai. Delhi government bokrok sabo head sabo Narendra Modi. But Ministry of Home Affairs. Abuni Mantri sabo Amit Shah ji. Aun bagoi ताबुक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो दायित्व नावई जे एग्रीमेंट खायका पॉजिटिव थिंकिंग तो बो इच्छा खायका हांकांकांकाय बो रईमानो तो चीनी नरेंद्र मोदी ने कौन नावई चीनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जता मंत्री अमित शाह बो एग्रीमेंट खायो बोने एवं बोनी माने प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडिशनल सेक्रेटरी बनो सही खलाइरो पीयूष गोयल न अब समस्त किछु अब मिनिस्ट्री नि सिद्धांत गाबोनि बागै विशेष खायै सरकार नांगे बो पार्टी नि बीजेपी पार्टी नि बो जगाव केंद्र आउन बागै जों जे दाबि सानमाने रेनाय गांगा साबो नरेंद्र मोदी ताई बोने नरेंद्र मोदी ने कौन भाई इम्प्लीमेंट खाने का सब मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने मंत्री अमित शाह जी गावनि बागै ताबुक जेहेतु रेनाय रग इ हनै हिंका जों परिवेश खायसा नायथक के तनाय जों बीजेपी सरकार मीन्स नरेंद्र भाई मोदी ताई चीनी अमित शाह जी ने जेता पॉजिटिव थिंकिंग न इम्प्लीमेंटेशन खाने बागै और जरावो विशेष खायै पार्टी में तोर जायगायाव पार्टी नि लाइनआव थाङै जों जे गोबां नेगेटिव कक सामाने आबनो पॉजिटिव कक साना नांजागौ आनि मते नांगाखाय कारण तामनि हिनमाले पार्टी चिनि बागै कतारिया सीपीएम फन खायथों कांग्रेस फन खायथों बा जों जेखुनु पार्टी फन खायथों आबोनि बागै जों आबोनो परिवेश नायथक खालायो अन्तत 6 होइते 1 year जों परिवेश न काहम के तनन न गते कैसे ताबो ग्रम छिदि चिनि जेता हास्टेने मंत्री बखरक बरमगनां मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बनिजिबो पॉजिटिव ताबो ग्रम छिदि पार्टी ने कक साना थांकांगांगांकाय चिनि जेता पार्टी नि जेता प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य जी वो पॉजिटिव कारण तंगे हिंदी मुख्यमंत्री ताई पार्टी नि जता प्रेसिडेंट बरं ने कनसन सारबो ताबुक नि नरेंद्र मोदी जी फन हंतों ताबुक नि अमित शाह जी फन हंतों बरं ने कनसन सारबो बरक एग्रीमेंट खाया बा बरक गसिया आउनि बागै ताबुक नि जता अजरा बा टाउन जेता एनवायरनमेंट गांगांकाय
বিশেষকৈ রেনাই রকনি তুই মিনি নরেন্দ্র মোদী নিজমি শুরু খাই অমিত শাহ তাই হাস্টেনি মন্ত্রী অকরা মানিক সাহাজি তাই পার্টিনি যেটা প্রেসিডেন্ট রাজীব ভট্টাচার্যজি যতন কাছে পজিটিভ হতো আউনি বাগৈ তাবুক চিনিব কাইসা বিউটি হিংকাকে তামো অনেক সময় जों सानलायो बाक्सा तामनाय जों स्टेटनि बीजेपी बाया जों सेन्ट्रेलनि बीजेपी बायसे आउन बागै आकक बो काइसे आ जागाव नेगेटिभ दं कारण ताहनि जुदि स्टेटनि बीजेपी नि कनसान सारा जेता हायंनि जेता मिनचे जेता तामनाय सेन्ट्रेलनि जेता बा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रल गभर्नमेन्टनि जेता रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी ने बरक स्टेट ने कॉन्सन सारा बरक बाहाय खाई सामुखलाय आउन बगैनो अजराव चीनी दाबी चंनांगो बक्सा चीनी सांगो गोबां चीनी काबो साका चीनी ताबुक एमओएस चीनी बिश्वकेतो बाबू बा ते खरकसा बन नेता जाने आबनते स्टेटमेंट रखा चीन दाबी मान खां चंग जकोन पार्टी फंग खाइमानो बीजेपी फंग खाइमानो किन कोन आपत्ति करे आबुन थे कारण तामे हिंदी चीनी मेन खां चीनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चिनांगो बा चीनी ताबुग्रम सिदि थांगै तंगाने चीनी जता अधिकार सनांगो हासे गाउन बगे आबु जदि से इम्प्लीमेंट खां काई जों जेसा पार्टी फंग खाइमान खा गाउन बगे अ जागाव जों निनि पार्टी साथी बा आबुनो जों बुखु गभर्नमेन्ट जों खाया तंखेसाव चीनी दाबी नांगो एवं चीनी दाबी हिसाब केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी ताई स्टेट नि जेटा तामनाय रिकमेंड खाइनाय चीनी चीफ मिनिस्टर मानिक साहा जी ताई चीनी पार्टी नि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य जी जेनो ओ जे तामनाय जेता बीजेपी ने मतो सबका साथ सबका विकास आपनो इम्प्लीमेंट खायन थांतानिओ माने कोनो परिवेश हामिया फायातै खलायै ओ जराव चीनी कक सामाने चीनी हिमाने चीनी याफ्रि सेमाने आपनो जों तामनाय आ परिवेश न तुमनान बगा आ परिवेश जों बासानानि नांगो आबो हायनका अंखा खायो किनी जेता बुबाग्रानि एग्रीमेंट आबो सक्सेस जोंनाय आउन बागै ताबुक चीनी बिसिङाव बिसोर इंटेलेक्चुअल अपोनेंट बा रिजनल पार्टी बा निनि तामनाय नेशनल पार्टी सीपीएम गणमुक्ति परिषद हयतो सुरखलाय ताबुरन जे स्टेशनल कांग्रेस जों आबनो स्टा देखाय ना जों एक्चुअली बुखु वे कक सामाबाय आबो सावो साया हनै ताबुक इम्प्लीमेंट बा ताबुक बाय खायना पॉजिटिव साबो तंग हांका के रेनाय रक दङ गा पॉजिटिव दङ हांका जागा जों होप खायमानो आंबो एटलिस्ट 1 year जरातै जों आबनो नाया नांगो एवं 1 year नि परे बा कोनो इम्प्लीमेंटेशन नि आंखाय आफुरनो चीनी काम हामिया कक साजाकनाय एवं सानानि नांगो सापिना नांनाय फेबा 1 year जरातै एनवायरनमेंट काम खाय ताना नांनाय जेमन त्रिपुरा सरकनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै त्रिपुरा सरकनि डेमोक्रेसी राइट नि बागै पॉलिटिकल राइट नि बागै लैंड राइट नि बागै आइडेंटिटी राइट नि बागै कल्चर लैंग्वेज ताई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नि बागै आउन बागै जेकुनो सबो जों कक सानांगाय पॉजिटिव साना नांगाय एवं पॉजिटिव एनवायरनमेंट जों तबना नांगाय आबनो इम्प्लीमेंटेशन खायनान बागै एवं आं तिनि मीडियायाव फायमानि बा नरकनि बिसंतै खलायै आं कक साना मुसलमान बा आनि चीनी त्रिपुरा सद फरंग आं साना मुसलमान के अबनो जतनो आ एग्रीमेंट तुयै अंतत 1 बोसोरनि सिगां नेगेटिभ यावै तंगानि बागै आं खबक जावो आं तिनि बुबाग्रा नेमिबो खबक ज्ञान व्यक्तिगत अंगसु खबक जतनो न याखन याग्रमै कारण तां हिनमाले इम्प्लीमेंट निया आबो बुंनि हायसे इम्प्लीमेंट नाय 100% निया 50% लेंनाय फेबा आ 50% इम्प्लीमेंट खायनानि 100% इम्प्लीमेंट खायनानि हांखांथाय जों कायसे दरज तयै अमतो त्रिपुरा मथानि सिमि दाबिया अमो त्रिपुरा सरकनि दाबि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन आन बगै त्रिपुरा सरक ओ एनवायरनमेंट जों तामनाय काहामके तनानि बागै रेस्पॉन्सिबिलिटीज चिनि
কারণ অকনস্টিটিউশনাল সলিউশন বা কনস্টিটিউশনাল রাইট CPM ni গণমুক্তি পরিষদ রকনি বাকি বানাঙ্গো কংগ্রেস ni ST সেল রকনি বাকি বানাঙ্গো তাবো কবন যে আঞ্চলিক দল খাই তংনাই বরং বাকি বানাঙ্গো এবং আনি বাকি বানাঙ্গো বিজেপি যারা জনজাতি খাই তংনাই যতন বাকি নাঙ্গো শুধু ত্রিপুরা মথানি বাকি সিমিয়া আমরা ও যে তামনাই 6 to 1 year environment जों सिने मानानि बागै जों काहामके तना नांनाय बा काहामके तन खांखांखांखाय आं खायो अन्तत 1 बोसोराव 100% नों याफोना 50% नों खांखांखाय तै आबुनि डेभलपमेन्ट नायसेगैनो जों तै 1 year काहामदे हामिया जों आफ्रो स्टाडि खायमानाय এবং যদি সে নেগেটিভ হই তো বান্দি খাंखांखांखाय হয়তো 1 বছরের বিচিং जों सायमानाय आउन बागै नाकार दियानो जदि जां अकक सामानि सायानि दंहांके फेबा अकक आं मा सामानि आंबो खरकसे तिप्रासा हादो फाने हनै खलाय फायमां स्टुडेन्ट लाइफ नि सिमे खलाय फायमां तिनि सुख जरा तामनाय 43 বছর লাই 44 বছর रङै दङ हयतो आं जनजाति मोर्चा खलायो आउन बागै गोबांमा बर' व्यक्तिफोरा मथानि सालायरक बा गोबांमा बर' व्यक्तिफोरा बर' रक बा कमेन्ट्स रक आदा मादा बुसिया रक सै मुसखने कमेन्ट्स खायो किन्तु हायपना बीजेपी जनजाति मोर्चा बो दफाना हामजागो दफानि इन्टारेस्ट नायो आबुनि बागै बीजेपी जनजातिनि जेता तामनाय कनसार्न बो जे मिनिस्टर अफ होम एफेयार्स नि मन्त्री अमित शाह नाहाया आबो नरक तास मान नरक हयतो वान सुगिया जनजाति मोर्चा नि थेकेबो आज जे एग्रीमेंट पॉजिटिव बुंथों आबो जनजाति मोर्चा नि थेके बा बीजेपी नि थेके बा आबो पॉजिटिव थिंकिंग दङैनो एवं पॉजिटिव सजेशन दङैनो आबो सकायो आं पुलेन सागा पार्टी नि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य बहु पॉजिटिव एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा आबो कचिनि मानिक साहाजी चीफ मिनिस्टर बहु पॉजिटिव आम बागै बीजेपी साइड बे पॉजिटिव गाउन बागै दाउ त्रिपुरा मथा प्लस যারা ত্রিপুরাসা রাজনৈতিক খাই दंनाय रक राजनैतिक खालायदे किन्तु हायपनो दफानि हामख्लायनि सामङाव बा हामख्लायनो हठात खालायै आबनो नेगेटिव तात लांदे राजनैतिक खालायदे एटलिस्ट अन्तत 1 year आबुनि परें खांखांखांखाय যদি সে ইমপ্লিমেন্ট नि आबा खालाया खांखांखाय आव आबो हयतो चिटिं खालायगा जों सायमानो हायजे बा आबो बरक जोंना थगिरै जोंना बाहायगे खालायगा किन्तु हायबोना 1 বছর বাইতো जोंना पाइमान जाबले बाति प्रसारंनो पाइमान जाबले आउन बागै आनि अ कबमुंनो एबं अ कबमना बागैनो आं मीडिया नि दिसिंतै खालायै नरक नि दिसिंतै खालायै हास्टेने जतो लोक रक्तो तिप्रासा इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल लीडर विभिन्न पार्टी नि नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी जतो थाना आनि कबमुं पॉजिटिव कमेंट्स पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट नो खालायै आबनो इम्प्लीमेंटेशन खालायने आबो आं पुलाव मेंशन खालायगा आं जे सीपीएम राज्यों के सीपीएम आयं बीजेपी एग्रीमेंट खालायफैगा तब इम्प्लीमेंटेशन खालायन का सब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नोडल ऑफिस नोडल डिपार्टमेंट आज जागो इम्प्लीमेंट खालायन थांगै सिक्रेट सीपीएम हुगानो आबो जतनो साइमानो कमार बेस जरा हनाय रगो साइमानो नेता रगो साइमानो किन्तु तबु बां सीपीएम मायाखो तमु हांगांकै बीजेपी खा फेबो सीपीएम लांनि मेफो फेबो आ इम्प्लीमेंट खालायनानै बागै जत बरगनो पॉजिटिव एनवायरनमेंट पॉजिटिव थिंकिंग तयै पॉजिटिव कक सावै पॉजिटिव कथाय मा तंखा एवं कथामानि बिसिंतै खालायै सीपीएम गवर्नमेंट बो जोंनो सुपाखा एवं आसुबामन बिसिंतै जों इम्प्लीमेंटेशन खालायनांखा आजाराव जों कोनो राजनैतिक खालायलिया ताव पाइखा जों हाय जानजा जे मुसुं पे खालाय जाता हामजाक मानिबो जों ताबो पॉलिटिकल खालायदों आंबो तिप्रामा थाखाय आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिबाजला डिस्ट्रिक्ट नि एग्रीमेंट नि कक साना थांगांगांगांखाय आ जागाव आबो जे ताबो सामानि आईपीएफ नि जेता स्टेटमेंट आबो ठीक दङ 100% कारण जे एग्रीमेंट नखा आ जागाव सय खालायका
India government, Tripura government, tai Tripura motha. Abu thik, abung ka officially. Ada ka BJP party ni soy bokhlanya kore khobokhlaya. Khaya diba. Soja tongma daga BJP party ni kore bile. Gan bagai India government ni bagai ngaka Piyush Goyal, additional secretary, notice ni daikta manjak. Chief secretary sinaron ingkang-kangkai. Tripura government ingkangkai. Yang party ni ingkang-kangkai chabo Tripura motha. Ada ka khorok tam ni soy. Bubagra President Bikirangkol tai Chini Onimes Bawa Jorani LOP tau Bortoman Minister Gabung Hangkangkai Agreement Pia Batabu Abu Kacepat Take a cepat Hangka Politics Arong Hangka Politics on Kasapagya BJP Tripura motha Hangka Tabu Rom Chidi Aji Agreement now I agreement ki मंत्री ने को सजगबा गताव मंत्री ले बो जागा बो एग्रीमेंट नि बेस खलाई अब न मंत्री खबा आउन बगै डायरेक्ट इनडायरेक्ट यारो पॉलिटिकल फायो है आप पॉलिटिकल मैटर फाइ न आ जागा पॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग को थांगै न तिने खरंगै मंत्री खरकसा एमओएस सिने बिक्षके तो बाबू तै खरकसा नांकांकांकाय कैबिनेट मिनिस्टर चिनी LOP Onimes Babu already borok samai tangka. Angka bono base khlai wo agreement no base khlai. Sabo gochika BJP government gochika. Sabo gochika BJP ni neta. Narendra Modi Indian Prime Minister. Sabo gochika Amit Shah BJP ni neta. Minister of Home Affairs ni Mantri. Awon bagai amok acha misunderstanding. Abo hangkangkai taburon chiri chang BJP ba alliance ya khoni sakangkangkai. Abong hangkangkai hain hai environment abo kisha ulta hai ka thang haise. A ulta hai ka thangkangkai jetawo implementation khaijani wo kacha poribesh nosto phai manaje. Taburon chiri ang barbar sakable. Boro ba joto be kathana thangtane মন্ত্রী রং বাই আপনি ইমপ্লিমেন্টেশন ফাইয়া থাকতেনে সিপিএম সরকার সিক্রেট সিপিএম হুঙ্গা খাবলে কিন্তু এখন সিক্রেট সিপিএম ইয়াকো গোলটামো আনি যে এগ্রিমেন্ট আং ইমপ্লিমেন্টেশন খাইনে আউন বাই তাবু গ্রন চিদি আবো ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি আবো বিজেপি বাই ত্রিপুরা মতো আবো কাছে অ্যালায়েন্স ন হয়তো বড় যেসব কোন অস্বীকার খাই তং এবং তাবু গ্রন চিদি অ্যালায়েন্স তামনি না ইংগাঙ্গাঙ্গাই Tahu Tripura tam government BJP government. Ebong BJP government no tahu join kaya sabo Tripura motha khorong mantri. Tahu tak kaya naidi. Agi sekangong hangkang kita kaya anjali pati ni mantri khorsa kerja sabo sini Shukla Saran babu. Mereka bong hangkang kaya alliance partner. Mereka tahu je alliance partner yang hangkang kaya बाहिके बीजेपी सरकार तंगमानि जागाव बो मंत्री नेबा गाउन बगे एक्चुअली चिंताबो रन छि बीजेपी तो कंस्ट्रक्टिव ने तंगो तबो गरम छि देनि ने तकाइसा निनि ने तामनाय त्रिपुरा मथबो कंस्ट्रक्टिव ककमासने ताताल खिगो हुजक बखरक गबो खाइजा खाइके आबाइके अब हाइन गांगां के इम्प्लीमेंटेशन नया नंगनि मानो हाइसे कारण परिवेश में ठीक पंजाब गांगां ताबुरम चिरा आजरावा आनी जेता एग्रीमेंट खाइबा आबो फेमन यागलां जरिसे कांग्रेसो आं जरिसे आबा के खाइ बा गुबुन पार्टी जरिसे जयन खाइ गांगां आफुरा आनी जेता एग्रीमेंट नि जेता डेवलपमेंट फंड आं इम्प्लीमेंटेशन दा खाइमां खमो मांगला खमाइसे आगे आबो हिकि परिवेशो सनामान बिसंति खाइ काबले कारण चिंतो डेवलपमेंट गांगा डेवलपमेंट फंड को असुविधा गई काबले Chief Minister hoide suru khlaiye bibal jagano taburon chidi khumulongo college khainya gangkai eko khlaika aba ke khai aro je chang kotogula development ka taburon chidi stadium hoide suru khlai museum hoide suru khlai supermarket hoide suru khlaiye 55 ni bichano khlai aro 25 to 30 crore song investment khlaika khumulongo gauni bagai jeto tabuk aba hai kok sai dong hangkang kai
abo thigya abo kaisa agreement no implementation khaya thangtani abo kaisa kebeng mong phaimano abo borok okok samani ngake sanggothonic jeta abono romoina ragnani bagaise hai bahai saya sabla sa clear ke jodi se implementation ng hangkake constitutional solution jeng BJP phanang mano abo joto tibrasan ma gosinai গণমুক্তি পরিষদ নেতাফোন মা ঘোষণা হয়েছে গণমুক্তি পরিষদ খালাই তিপ্রাসান বাগে বোতাম খাইমান খাবা যদি সে মানে তো আমরা বনি যেতে তিপ্রাসানের সমস্যার সমাধান খা বোতাঙ্গে গণমুক্তি পরিষদ গিয়া কারি আনাইবা এবং যদি সে গণমুক্তি পরিষদ খাইতাম তখন তিপ্রাসা বন লগিত তাঙ্গাবা এবং নিজের বড় মতো রাজনৈতিক টকলাজান আনাই বলে যেটা নিয়ে অসংমানে যেটা এনসার গ্রাম্য হয়তা এবং যেটা ত্রিপুরা মথানি আইডিওলজি आंबो हामजागौ आं BJP का हामजागि आबुया आउन बागै फायदे अबनानि कबंमं पॉजिटिव एनवायरनमेंट पॉजिटिव कमेंट्स पॉजिटिव थिंकिंग तुयै जों 6 to 1 years जों वेटिंग दङै अबना इमप्लिमेंटेशन खायनानि बागै जों जरा गाहाम खालाय जरा गाहाम राननानि बागै हामबाय खुलुमबाय के ini Nogoro press print electronic media itu jara phainai bongno jotono chini INPT torofite ang Chipchandra Dev Burma president nongno khakupu yaparo te hamai yaparo chini jaga norbai malemani main uddesya kai unkha chini party INPT দীর্ঘদিন ধরে কিছু নীলা লুমদমানি থাংনাय ফেব্রুয়ারি মাসनि 7 তারিখ जों আগরতলা প্রেস ক্লাবও जोंनि 7 ट्राइब्यूनल स्टेट कन्फारेंस जोंखा आरो जों गदालखाय जोंनि सेंट्रल वर्किंग कमिटी गठन खायजाखा दाबो आ कमिटिनि तुयै जों सारा त्रिपुरायाव जोंनि पार्टीनि काम बाहायगे जों आबनो सरगेरिनाय जोंनि ताम खायथाय आबनो दिन चिनि नब्बै फैसा कबलान सालायनाय जोंनि पार्टी नम्बर 7 आगियो त्रिपुरा उपजाति दिवस समिति दमनि PJS आबनो नंबदल लेखा 2002 सालनि फेब्रुवारि मासाव दाबो आ आइनPT मुंदंखौ मेचन जोंनि त्रिपुरानि जोंनि त्रिपुरासा दफानि बागै जों काम खालाय दङ दाबो जों काम खालायनाय आबन बागैनो जों दाख्लै तो इसे गदालखाय जों गठन खालायखा पार्टीनि जों रिफर्म खायखा हिममानो आमदिके जों आगलायनाय दाबो न साइमानो जे फाइनाय 18 लोकसभानि भोट होनाय आगामी एप्रिल मे आरो आ भोट जों दाख्लै जोंनि पार्टीनि तरफे जोंनि त्रिपुरानि सीट गायनो जों बादायनायनि जों हक जाबलायखा इलेक्शन डिक्लेयर होनाय जों जोंनि कैंडिडेट डिक्लेयर खायनाय आउबो जोंनि तरफे एकटा गदालखाय घोषणा नंथानै दिवस जों जनजाति मोर्चा जेसेबां चिरिखक सारि आबंगिया डिसिसन लानाय सिद्धांत लानाय दिल्ली बाय त्रिपुरा कायसा मुबाय दुइटा सीट बुखा बिजेपि कायसा मुबाय दुइटा सीट त्रिपुरा थाबाय आईपीएफटी दुइटा सीट ले अरबो नों त्रिपुरा थानि बरर मंत्री उनफाय हकाय बीजेपी नि एमडी सेखौ आरो इएमआर मारिनाय जनजाति मोर्चा न दिबानि आबो मैंडेटरी मास मारिनाय ताबो आरो डेपुटी सीएम पोस्ट दं कै डेपुटी सीएम के बन्दे कै त्रिपुरा आईपीएफ बीजेपी नि बरनो मारिनाय हाय दे वानसुलै तंलेका साइमिया और जदि बर खरौनि हिंगा आरो खरौनि सरगानि हिंगा कायसाना मास बाति खलायनाय कायसे इएम फा माति खलायनाय इ एकै कुनु उपाय गरि त्रिपुरा मथानि जे खरक नै एमएलए कैबिनेट मिनिस्टर मानि आबो बेलायनो काहाम बरनो बेलाय हामबाय मारियो तान बागे हिंकाय त्रिपुरा राज्य ताबु आंचलिक दल बिरोधी हिनाय बीजेपी नि बिरोधी करै ताबुक जे कायनि तंग माने आंचलिक दल आईपीएफ ति बाय त्रिपुरा मथा आबो मोबाइल नि प्रीपेड बे पोस्टपेड हायंखा तान बागे हिंकाय प्रीपेड हिंकाय आईपीएफ ति आगे इलेक्शन नि सकांग एलायंस संजाक पोस्टपेड हिंकाय त्रिपुरा मथा कक साबाइसे रां दानाय बाहाय
bai elected ungbai tabu alliance ungkha tini tabu thansa ungkha engkai sungje BJP khlai tongnai chung khub khushi Tripura jani Tripura sara khub khushi tan bagai engkai ekta no khushi je sini Tripura rajyo je party tongmani je political party tongmani o aboro tabu kaitham political party no tabu kaisa satini tolawo kaisa sakoni tolawo hapeka aboni bagai khub kaham engkai tabu BJP jehetu development samung nai tongo develop khlaidani o develop ni yapri sethani BJP IPFT Tripura motha khlai jodi thansa khlai saleka hangkai chini jeta man thai tongman no tai bosung kuar yak bai kuar lamati khlai yasak manan hai ang matum aun bagaino tini din je ungmani abo laibo mawo suijak dani kok thai kok mung hai no ungjak kha angkai BJP jonojati morcha khapurdane khapuriya BJP ni kendro bai rajyo je samung khlaimani je borok khapurmani abone BJP jonojati morcha khapurmani tan bage hingkai Delhi ni simi rajyo abo jotono khumtrang bai subjak hingkai kurungjak aun bagaino Delhi sarkar kendro je salok tongnai je leadership ro je khlaimani abone chini BJP o 7ta morcha tongo o 7ta morcha ro abono khorokpat hoina ha ageo gila chikon political party ro sawo सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मनी अब ताताल BJP ताताल सावही मनी अब तातालिया अब कुबुई उंखा तान बगे हिंकाय BJP Tripura मथा नबो हामजागो IPF तो न हामजागो बरो नबो विकास खायनानि मुसुंगो बरो नबो उन्नयन खानु मुसुंगो थांचा खलाया फै सालायनानि मुसुंगो पयतो खलाया फना ताबु प्र्याक्टिकल तो थांचांग तंखाबले आउन बगैनो ओ BJP नि मन्त्र न BJP simi poreya aro IPF tibo porekha Tripura motha bo porekha hangke ba khoti kuni khamle ke বিশ্বাস khleka phaika प्रयास khleka phaika jot sabka sat tongne hangkai BJP bai Tripura motha ek sat tongkha khoti tamba kasa satini tolawo wati sijaka hangkai khorok nei khorok tam sati kaisau phana tonggoi bokrok siam hangkai khoti tam tongba aun bagena kahamkha सबका साथ सबका विकास हिंगे बा अब बांदी मा बुकलाया अब थकोंग मा बुकलाया ताबुक हिंगे नुं बुसुजरति या प्रिसे माननाय नन बुइसब सकमया नन नाहारि अपन नम ऑटोमेटिकली कमानाय बतंगो जेमन CPM न कांग्रेस फाइदि हि नाहायब्ला CPM से कांग्रेस बैथाङै मानजोयो CPM ro age sungkun motei I Tripura jani kamaya hinta mani kamai thangkabla thik amtui haino ke no ke bo sakmoya je jagao nung motha khawinara maya hangkai abo automatically abo khosai thangai aun bagano ang sadan musung nangni media social media ni bisingtui je Tripura motha no bo BJP sakmoya BJP bo Tripura motha bo BJP no sakmoya Tripura motha ni party Tripura motha khlayo IPFT party IPFT khlayo BJP khlayo abo tabu dakhin bharat gila regional political party tongo jemon Tamil Nadu hahai Kerala hahai Andhra Pradesh hahai Telangana hahai amti Karnataka hahai o jagao kuno national political party Congress bo hami meya BJP bo hami meya tongle regional political party khlai tong awon bageno tabu BJP ni boot BJP mannai CPM ni boot CPM mannai Congress ni boot Congress mannai Tripura motha ni boot Tripura motha mannai kintu tabu thansa khlai ka hangkai poroi ungya borok ni bisinga hamjak mung phayo borok ni bisinga time money energy kharas ungya kaisana saya hini chung saka hangkai aro time kharas ungo energy kharas ungo money kharas ungo gai sini bisingo misunderstanding phayo awon bagani chung sawo je tini BJP tongphana khana Tripura motha thangmano tini Tripura motha tongphana khana BJP ungmano
किदिनी आईपीएफटी तंगफानो बीजेपी उमय मानो बरक तो कोन दिन कैसा जगह आसुक तंगियाबले बरक ने आइडियोलॉजी वान सुकमानी तुरुक निनी वान सुकमानी जे जगह नुं तंगिया हंका ओ जगह नि ओ निनी वान सुकमानी कुतुलै थांगो आवन बागैनो बरक फिक्स जगह तंगिया चेयर बो खाली तंगिया कुनु जगह बो खाली तंग हांकाय नब्बर बेफान आरो कुपियो मुंगो आवन बागैनो जे बरक जे खा कामाने उनिया हांकाय आबो जन लामाति थांग त्रिपुरालैंड तो तंगो 587 विलेज कमिटी हो ग्रेटर त्रिपुरालैंड तो 2021 तिथिमी बरक रूपरेखा रिमान लिया आबोनि नक्शा रिमान लिया आबोनि मैप खलाइमान लिया हाइफानो आं बार सावो बा सानानि जातियगो जे एडीसी नि फादारो जेचिनि बरो रकनि पारा तंमानि नन एडीसी हो 100-150 टा मतो चिकन पारा तंगो ओ पारानो एडीसी बिसिम खबै देबा ग्रेटर बर खैदा नायखा गई जे जगार आगे एडीसी तंमानि नन एडीसी थांका जेमन विश्रामगंज हाई जगह एडीसी तंमानि जेनि आम्बासा हाई जगह एडीसी तंमानि बा अंतै चंपकनगर हाई जगार एडीसी तंमानि ओ आगे एडीसी तंमानि नन आबोदे दानानि बनायखा बरनि कुनु डेफिनेशन आं त्रिपुरा मथानि उङै आं डेफिनेशन क्लियर आं केनमो सामानि खानाया के आं खैतो बार नुसावो जे बीजेपी नि जे आरएसएस हिं तंगमानि अखंड भारत हिं जेता तंगमानि हा तो आलादा बांग्लादेश आलादा किंतु आरनि हिंदुस्तान बै बखाबाय नांलाय जाक पाकिस्तान नि हिंदुर भारतवर्ष नि हिंदुस्तान चिनि अरनि हिंदुस्तान बाय बखाबाय नांलाय जाक आवन बागैनो अखंड भारत हिमा हाय बांग्लादेश पो राजानि जागा तंगो राजानि प्रजारक तंगो निनि ओ जागानि त्रिपुरा सारक बदे अरनि त्रिपुरा बाय नांलाय जाक आवन बागैबा त्रिपुरालैंड हिनै सानमानि आईपीएफटी आबोनो गन्दी क्रस खलायै ग्रेटर त्रिपुरालैंड बा हिलां खादे आबो बरनो रूपरेखा रिनाय आबो बरनो सुंखाय जानाय आंखाय उ अखंड भारत हिमानि हाहायनो ग्रेटर त्रिपुरालैंड हाहाय आं नुकजागोता आगे चिनी महारानी कांचन प्रभा देवी 1949 15 अक्टोबर जे मार्जर एग्रीमेंट खेमानी आबो ताऊ फुलफिल सुगिया TNB 1988 तो राजीव रांखल चुक्ति खेमानी आबो फुलफिल सुगिया ATTF ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स ललित देवर्मा एग्रीमेंट खेमानी आबो फुलफिल सुगिया NLF रिटर्निस NNB प्रोजेक्ट हिमानी नयन बासिन ग्रुप नि आबो फुलफिल सुगिया ताबु सबीर कुमार SD NLF तिनी कैसा ब्रांच बो फाइमानी बिनी बो प्रोजेक्ट रो सलित आबु बुसुदे फुलफिल उनो साइमिया ठीक अमति हेगलेन ताबु राइटिंग गो रिखा एग्रीमेंट खलाका इंडिया गवर्नमेंट बाय त्रिपुरा मथाताई स्टेट गवर्नमेंट आबो बुसुदे फुलफिल उनाय आबो बरकनि जे साननाय रक जे रिनाय रक साननाय रक बुसुदे आदाय खायमाननाय रिनाय रक बुसुदे याक फलक रिनाय आबोनि ऊपर डिपेंड खायनाय हाइफानो कैसा कक तंगो हाकिम लरे बो हुकुम लरिया गायाबो सुइजाक तंगमानिबा ओ सुइजाक माननेनि बागै आबुबा जे त्रिपुरा मथा खायनाय पार्टी रक शुद्ध बुबाग्रानि दायि देबा आबो जत त्रिपुरा सारमनि दायि जे बुबाग्रा त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड साननाय त्रिपुरा मथानि बिसिंकै जे डिमांड खाय जदि सुजुग बांखा हांकाय आउबा सीपीएम गणमुक्ति परिषद निबो लामुनाय आईपीएफटी बो लामुनाय बीजेपी जनजाति मोर्चा निबो लामुनाय आबो तो बो पर्सनल सानमायाबले जदि माइया हांकाय जे बरक विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी हो तंगनाय ताय बिनि पॉलिटिकल पार्टी हो तंगनाय रक बे अब मथाव तंगनाय रक अब ताइसा सानय याप्रि करा खलाय साननानि जरा तो कमाइ थायाबले साल तो पाइथक सुख थांका हायाबले तब 6 मास खातर जागरि माने हिंकाय तो आबो कमिटी खाइ रिजागनाय इलेक्शन प्रोसेस पाइनन तो 5-6 मास पाइ थानाय इ जराबो ताइ हुरुम दुरुम खलायावय कसां खलाय बीजेपी सरकार फाइकाकाय जे बरक इलेक्शन उना नाइ तंगो जे पार्टी सरकार फाइका हंकाय बरक नरि नै बिले रिया हंकाय बरक थानि मा साननाय जदिनो बीजेपी सरकार राज्य सरकार बाय त्रिपुरा सरकार बीजेपी सरकार मिलिवय त्रिपुरा मथा बा त्रिपुरा सारकन राजा बा राजानि प्रजा रत्न जदि अब फुलफिल खलाया हंकाय बरक सुनो खैका हा पत्र तने रखनो खैका
हिनाय जों सिगां गबा ताइसा क्राक खलाय आरो फानथनाय जोंनि ताबुनि शिक्षित चराय रक सिकला रक बुरि सिकला रक या कबाक तंलागले अगुकसा तंगय जेटा वानसुक लाइमानि जेटा आसुक लाइमानि आबनि बिसिंत चारटा बा चारटानि गोबां कायबुरिनि गोबां डिमान्ड सुइदि खाबले तामो अंके पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिक बा फाइनेंशियल पावर निनि लैंड पावर लैंग्वेज नि पावर अब तो साइडि खाबले हाइफान आरो डेफिनेशन निनाने जागा कुरिना सालायखना के पॉलिटिकल पावर नि बिसिंति हिंके बुइ सालायो तामो त्रिपुरा सरकार बा पॉलिटिक्स खाइनानि पावर आगेले कुरि दिबा 1949 15 अक्टोबर जेफ्रुओ जों इंडिया बाय मार्च खायो आफुरबो पॉलिटिक्स खाइतंगो तावबो खाइतंगो उलबो खाइनायब्ले पॉलिटिकल पावर बा जों मानजांनोब्ले हिने बाक्सा साव किन्तु आबुनि बिसिं ताइसा त मान हिंका एडिसिनो दाक्ति 50 टा सीट खाइयै 44 टा के इलेक्टेड हिंकायनि नि उनको हिंकाय 6 टा हिंकाय नॉमिनेटेड खाइनान बागाय दाक्ति देबा खाइरिनो बा 2026 डेलिमिटेशन हिंकाय त्रिपुरासा एसटी रक नि बागै सीट गोबां देरिनो बा लोकसभानि सीट जदि बां हांकाय आरो बदे लोकसभानि एमपी रक दे एसटी नो गोबां रिजार्व नो केबा हिंकाबा 3टा एसटी सीट जदि हांकाय एमपी वो 2टा हिंकाय नॉन एसटी काइसाके एसटी हिंकाय राज्यसभानि सब समय हिंकाय एसटी नो बदे रहर जागनो हिंकाय पॉलिटिकल पावर हिंकाय ताबुक जदि सरकारु हांकाय सीपीएम नि आमलो हांकाय आ मंत्री बलम मंत्री हैं नेनि पीटीजी मंत्री अमति खलेरिवो बीजेपी फाय और रेवेन्यू मिनिस्टर दिवो डेप्यूटी सीएम दिवो फाइनेंस दिवो नेनि आरडी दिवो पंचायत दिवो ट्राइबल वेलफेयर दिवो नेनि फॉरेस्ट मिनिस्ट्री दिवो नेनि उनको स्टैटिस्टिक्स रक दिवो अमति खले बीजेपी 2018 नि सेमिरि तमो ताबुक तैसा फाय आईपीएफटी त्रिपुरा मथा तै बीजेपी अ काइथाम बदल नि त्रिपुरासा मंत्री रगन ताइ बदे पावर खलाइरिन ताइ बदे क्षमता रिन 64 टा डिपार्टमेंट नि बिसिङो ताइ बदे पावरफुल दिन होम मिनिस्टर त्रिपुरा सांगियाखु आरो देरिन जेमन मुख्यमंत्री के होम मिनिस्टर मासबानो स्वराष्ट्र मंत्री दशरथ देव आगे त्रिपुरा सातो तिफान जेफ्रुबो मुख्यमंत्री उनका होम मिनिस्टर भी याकुरी समर चौधरी ने थानतंग तागबा होम मिनिस्टर अब देरिना गचिनी बरकबा आसुदरति प्रशासन चालकनानि बरक उपयुक्त कुरि खादे गचिनी बिसिंगो स्ट्रंग लीडरशिप ताइबो मा फाइनाय ताबुनि शिक्षित रक सरायरक ताइबो कुरुम ताइबो शिक्षित आगेनि बरक से लेखा पढ़ा कुरितुति मंत्री मा खलायो ताबु त डॉक्टर इंजीनियर उकिल बीए पास एमए पास इंजीनियर रक से एमएलए गो हुंगब बंगनि बिसिं ताइबो डायनामिक लीडरशिप जों प्रोडक्ट खाइदंगो बुरि रंगनि बिसिक लीडर कुरि आगे तब ग्रेजुएट लीडर बांखा अमतिने नायता अबनो डेभलप आरो कुनि चिनि खति इंगानि करै गे बुइ हिनो जों खसै थांसे नाय कमाइ थांसे नाय जोना हांगार स्ट्राइक खलाइरि मानि दुइजन मन्त्री नि बागै जाय ताबुगले त्रिपुरा मथा हांगार स्ट्राइक खलाइमानि आसुत जाय नंया खलाइ कलम तुइ अंखरै थुया जाय खलाइमानि मन्त्री लेन्डे नाइसि हि माने हाइया आबो भुल बुजिवि लाकुरि मन्त्री बो नांगो फाइनेंशियल पावर बो नांगो इ संसारो जे नांगमानि आबो नांगो आबो बागैनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दं हिंगना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन खलाइमान ताबो जे सुजुग सुबिदा माया साक इ हाव तंग तुइ कमाया साक सुजुग माननानि हिमानि आबोनो उनखना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन गाबो बुइजरि हिनो हंगाय आबो मन्त्री लेनदेन नाय हंगा आबो बरनसे सुंगुइसितम आं तो तामसासे नाय एडिसिओ रां रहया बीजेपी आईपीएफटी सरकार ने त्रिपुरा मथा बार सामानि ताबुके एडिसी नि ईएम सीएम चेयरमैन र एमडीसी र काउंसिल ताम सानाय बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा सरकार एडिसी रां रहया हिसे मा सानाय बिला कारण ताले त्रिपुरा मथा नि एमएलए वो मंत्री आईपीएफटी नि एमएलए वो मंत्री बीजेपी नि एमएलए वो मंत्री हंकाय এই त्रिपुरा सरकार बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथानी मंत्री र राज्य सरकार एडीसी प्रशासन रां रहया हिनिसे त्रिपुरा मथानी एमडीसी रगो त्रिपुरा मथानी मंत्री नमा कुलसिने बिला
aboni bagai no tabuk Tripura mothani borok rok hangkai oro phaiye cabinet minister ungkha khorok noi hingkai age bo khati toni jak kaitham tai kaisa kai baki si tongko sauni ko palabo nang tong saimia hingga aro hingga age se mantri di pebe ka sap blank secretary hingga aro jadi oro bo nung Tripura mothani borok rok mantri ungphai hangkai BJP ni MD se ba aro EM mar nai जनजाति मोर्चा ने दिमानी आबो मैंडेटरी मास मारी ना तब आरो डेप्यूटी सीएम पोस्ट गई डेप्यूटी सीएम के बंदे ने कई त्रिपुरा में आईपीएफ बीजेपी ने बरो ने मारी ना हाई दे वांस उदय तोने का साइमिया और जदि बरो खरग ने हिंगा आरो खरग ने सरना ने हिंगा काइसा ने मास बाती खलाइना काइसे ईएम फा माती खलाइना इ एके कुनु उपाय करी कि दारका आगे ने पुस फिलअप थांबिका सबका विकास ले नों अरो हंगाई सबका विकास ने मंत्री नाय पैखा आरो हंगाई सबका विकास ने ताला दिजा अब सबका विकास उंगलाग ले का आउन बागै न बुझि नै कुरुम रक जत सिनाय रक नुगजाग रक आबन बैलेंस फ्लाइन आगो ब्लाखना अब जरा न पक्षनाय सुंजे सुपन सादि उंगि अब केंद्र बीजेपी आरो त्रिपुरा नि बीजेपी प्रशासन त्रिपुरा मथानि बरर बैलेंसिंग खाइन अब ठीक थथखै मात्र जों जनजाति मोर्चा जेसु पनि चिरिखक सादि आबंगिया डिसिसन नानाय दिल्ली निकै पश्चिम त्रिपुरा हंगे चिनि एक्स सीएम अलरेडी डिक्लेयर नका पश्चिम त्रिपुरा हो हंगाय बीजेपी आईपीएफ टी त्रिपुरा मथा एक्स सीएम न बीजेपी नि पद्धति ने बुदिनाय अब हैन बले के पूर्व त्रिपुरा हंगे जे कैंडिडेट उंनाय बनो बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा मथा रक बुट मारिनाय ओ जगह कैंडिडेट हेंगाय आरो बीजेपी नि चिनि आगेनि कसाम एमपी दे मानफिनो नाकि त्रिपुरा मथा दे माननो जदि त्रिपुरा मथा मान खाके साबो कैंडिडेट उंनो हंगाय बाजार हंगे दांगिलामा दुई तिनालि नि बरकनि बुमुं खनाय दं आबनि बिसिंग राजपरिबारनि बरकनि बुमुं खरगुरिनि खनाव बुबाग्रानि कक खनाव बिबिनि कक खनाव चिनि राजकुमारी प्रज्ञा तै कैसा राजकुमारी प्रीति देवबर्मा सिंह राशिव काजक थांका पंग राज परिवार बायना आरेनि फानो तुबि बुसारे नारो हि खनाव गेचिनि एक्स डेप्यूटी सीएम कर्ता बबो राज परिवार दिनो बनो बुसारे ना हि खनाव सुंजे सुपन आबो चिरिखक सारि चिनि कबै इंगिया सिद्धांत नानाय दिल्ली बाय त्रिपुरा मथा ओ जगाव जदि बुबाग्रा बुसाखांके काहाम बुबाग्रा बुसाखांके अमति काहाम आनी मते आनी फिलिंग भारतवर्ष उत्तर पूर्वांचल नेशनल फिगर लीडर कायसामन करिख एक्सेप्ट पीए सांगमा ने प्राय बरक सालायो पीए सांगमा थैथां जाका करिखब पीए सांगमा ने उलो ताई नेशनल फिगर लीडर 8टा राज्य तमने उत्तर पूर्वांचल केबो करि ताबुक उन्नन उपयुक्त फिटेड हिंगाय बुबाग्रा ताबुक जरते हिंगाय बुबाग्रा गाय चेनि मेघालय नि चीफ मिनिस्टर सांगमा गाय अरुणाचल प्रदेश नि कायसा कुसु दङ आमतिरनि बिसिङ जत्तनि हिले राजा नि चंगजा गय सिजाक बानि हिंगाय बुबाग्रा न तै निने आसाम नि नागालैंड नि मणिपुर नि मिजोराम नि गाय राजा शब्द थेपादनि जागा करि बखाय राजा केताबु चिनि सीएम चिनि स्वराष्ट्र मंत्री संसे महाराज प्रद्युत जी हितम गा तै बुनो हि हिब के इ सुजुगो आं बुसाया हिने हेंगा ब चिनि बरंनि तालिका हाबिया हाइलां सांगमा हाइदे जानो दो अब तो बरंनि व्यापार राजा महाराजा कत कत नेतारनि व्यापार सुंति सुगियाति बरग रक सुंताम सानान तंबा आवन बागै ने हिनो संनायसा बरंनो संखा बरंनो तुइदुलना नांगो आंखाय हिनो जे राज परिवार नि बरकनो भारतीय जनता पार्टी बरम दियो ओ बरम न यासा गय बिनि प्रजारक न सेवा खायने सुजु अबनो जों मानखा गैसाव थानाय इलेक्शन जोंनि राजकुमारी बुधबसाखा फेलुंखा उलनु नुगजागले बेयाव थांगा ताबले जोङो प्रितिनि खायसे सिनियाखौ बरनो फायगा हंगाय तामंनो नु रासिबो रासि बुसाय त बररबा
hi nem le boina an bagana buba kara hangkai sumbai asuko sawo basawo thuo ha jotobai tongo saya nung yai tongo hangkai buba kara no buisiniwo tayo progano siniwo o priti himar ka to tong to ta sibung kai phai bla bui samanta hangkai buba kara ang khakai khotiya kaham na chini ngon hai ma tong ta abo to ang buino mazra ben na musigia ang suk bai suk se mazra ben man nugo বিশেষ করে ang nukha ayang monu mon puiru to arwo masli ni simi ayang kanchanpur thamanje namawo balu kharo karen sumani o karen tabno rawoy u kunia sidam kunia sin borro phalu karen tabno rawoy hek sublet bai abon phale dohro solar reke solar phali jau abo phal dihi riable na hegai sini borok ro hangkai karen office thangai tam sini karen phaiya hinai sanai borok khosok ge je kono mantri tongle mla kurui jaga kuri tabu sini krishnapur elakawo kuru jaga pherang sati kuri hingkai ara arani tribal welfare mantri no ramdan ngede ban boro waksa masa mandan bagoi hingkai ba aro ni loan mana nibage ST corporation hangkai ayang togla bangni phalai mantri nok phaiman bla o borok sumdi mantri no sumdi nono sum budi dohoka sinaro karen sungni na ke sungri ya sinaro karen sungni na na karen banna bage sungtam thai nang sadi jote MLA MDC ru tong phone saya bla nge tabu shohor elakao hangkai karen buduk rawoi kunia khaiman nugian ang ani borok no saya hi himani ya kintu amti botongo ge sini borok ro hangkai thangka hangkai ang BJP nugo BJP ni neta rok thangka hangkai prai na sawsini borok ro ana mandal president didi ana general secretary didi ana amuk pod didi ana waksa didi chikon baniani loan didi wanjini area o thangkai tam saja hangkai sune ATM didi sino bank ready sini yang bus salu khaina ni sini lamana black topping khlai sini yang abo current ni sung ko nai khuti kaina dorkan ke sung nije na kaina suno tar ready amti hini saw san mani se phelai hungai I hani basa sung nai buinimang dosari saya ang nugo CPM wanjui bai CPM Congress wanjui walai laya awon bagino sumbai sungkai walai layai thilai awon bagino ang sana musungo sini boja golot no rectification nango jum onek thalayo tiprama thaya yang saw athalayo gabo buja phani bisi kise abo sunu rectify kan abo khara mora babor antrai sakan to timar phai bai war kai tui nang ya je jagan phayo je jaga phai tui phayo ar abar ngo jele mora nu tudangai muya khanbiyo o abon nang ne khesabo ses bai sini borok ne ya abone chukti kanai bema thoga bema kana ya am sini boja ga gintong sumna nang on bagan tabu ta kaham asu baila duti mungkha ibike kaisa mu bita si kama thabai IPT dutim le kaisa ka postpaid kaisa ka prepaid mobile kaham 3 in 1 kaisa ko ono tabra kon botongo radio tongo mobile botongo amti ke takuni satru kuri bole CPM Congress hengkai tai aba dibor phan tos bui phana nai rutung bang lakha obti heino bole kaham amon umthong sungnayo jetabu tipramathani mantri dok daftar mahangkai kaham klai salongnai borok oro salaya kai rang rohonai ADC rang kabang mannai mai hangkai age borok jeta kul mane BJP rok BJP IPF ti sarkar rang rohya ADC rang rohya himani tabu aroni MDC EM mane hinjangnai IPF ti tipramatha BJP ni mantri rang hoya hinai haimle awon bagai nang sanan musogo jora kaham sapai tongo sini naisindi khalabdi कमायासम ऐसा बात करना चाहता आप लोग 2 मिनट शांति से
आप लोग सब शांति से 2 मिनट बुबागरा का बात सुनना चाहता है? हाँ, तो 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ। Ang poila no norok no khulung mas kangya pharo khulung kha jot no no. यहाँ में बहुत लोग हैं। अभी स्पीकर ने कहा ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल ईएम, ऑनरेबल एमएलए, एक्स मिनिस्टर। कोई पद का मतलब नहीं होता है, हम लोग सब तिपरासा वॉरियर्स हैं। जिस दिन हमारा पोस्ट हमारा जाति से बड़ा हो जाता है ना, उस दिन जाति कमजोर हो जाता है। तो सुहेल, यहां में रंजीत भी है, टाइगर। नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोग्राम हो, यहां में कम लोग होना चाहिए, वहां में बैठना चाहिए। हम लोगों को यहां में आकर बात करके मंच में कम लोगों को रखो। हम लोग सबसे पहले, सुहेल, हम लोग सबसे पहले तिपरासा है। और ये मिनिस्टर, ईएम, एमएलए, बुबागरा बनने से कुछ नहीं होगा अगर तिपरासा को कुछ नहीं मिला। मैं यहां में आया हूं ये एम्बुलेंस को स्टार्ट करने के लिए, और वहां में एमएलए का ऑफिस भी देखने आया पहले बार। अच्छा लगा देख के कि दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बात बोलना चाहता हूं। यहां में मैं बाइजलबारी में आया हूं आपको एक बात बोलने के लिए। आज से थोड़े दिन पहले अग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बुबागरा। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं। लेकिन जो गलती आईपीएफटी ने किया वो हमको नहीं करना है। सेलिब्रेट करो, लेकिन आज भी होशियारी रखो, क्योंकि अग्रीमेंट साइन किया है। अग्रीमेंट के अंदर जो बात है, जब तक वो पूरा नहीं होता है, हम सब तिपरासा को होशियार रहना है, एक रहना है। यहां में ऋषिकेतु है, ये अभी मंत्री बना है। ये मंत्री अगरतला में प्रेशर रखेगा, एमपी दिल्ली में प्रेशर रखेगा, और बुबागरा तिपरासा के संग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रखेगा जब तक अग्रीमेंट नहीं होगा। और जो गलती आईपीएफटी ने किया वो गलती हमको नहीं करना है। कहीं में भी अगर अपना तिपरासा के ऊपर अत्याचार हुआ, कहीं में भी अगर हमारा तिपरासा के साथ अन्याय हुआ, तो मंत्री को कैबिनेट के अंदर बात करना पड़ेगा, बुबागरा को आपके साथ बात करना पड़ेगा, और दिल्ली में भी हमको दिल्ली में आवाज पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि आपका प्यार ने, आपका आशीर्वाद ने हमको बनाया है। हमने आपको नहीं बनाया है, आपने इनको बनाया है। ये हमको माथे में रखना है। ठीक हो सका? क्योंकि बुबागरा, सब लोग बोलता कि बीजेपी ने बुबागरा को लॉलीपॉप दिया। बुबागरा लॉलीपॉप नहीं चाहता है। बुबागरा का पास भी दिमाग है। मैंने कहा था जब तक राइटिंग में नहीं देगा मानेगा नहीं। राइटिंग में दिया ना, लेकिन राइटिंग के बाद में भी ग्राउंड में देखना है हमको। बहुत लोग बोल रहा है कि तिपरा मोथा भी खत्म हो जाएगा। खत्म होगा? जब तक बुबागरा जिंदा है, तिपरा मोथा खत्म नहीं होगा। क्योंकि बुबागरा
एनसी देव वर्मा नहीं है। हताई कोतौर में जब अनशन किया, भूख हड़ताल किया, दिल्ली ने बुलाया। क्यों? तिपरासा का सपोर्ट देख के बुलाया, तिपरासा का प्यार देखकर बुलाया। आज भी यहां में हमारा कुमारी आया है, हमारा बहन है मोना। 90% हम लोगों का यहां में विमेन है, बुरुई है, बुमा लोग है, हम लोगों का सपोर्ट। आप लोग, हम लोगों का जो बुरुई बुमा लोग है ना, आप लोग 9 महीना बच्चे को पेट में रखता, आप लोग अपना बच्चा को जन्म देता है। आप जानता है कष्ट क्या होता है, आप जानता है कि आपका बच्चा को कल क्या मिलना चाहिए, आप जानता है, आप लोग जानता है। और आप लोग मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है, आप लोग का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट। आज मोना को जमीन से भूमिहीन किया, उनके साथ पॉलिटिक्स करना है, आपके साथ नहीं। और आने वाले दिन में मैं आपको बोल रहा हूं, ऋषिकेतु है यहां में, रंजीत आप है, राजेश्वर मेवार है यहां में, अनंत बाबू कितना साल हो गया आपको त्रिपुरा के लिए, अपना बुकुंग बारा के लिए फाइट करते करते? फाइट किया ना आपने? रंजीत आपने भी फाइट किया, आपने इससे फाइट किया। हाँ, अब बुबागरा इससे फाइट करेगा। अब दिमाग से फाइट करना है। सब लोग बोलता है अंगथुई अंखा त्रिपुरा हानि बगोई, खून देगा त्रिपुरा के लिए। नहीं, एक त्रिपुरा से अपना खून नहीं देगा। ये अग्रीमेंट हमने किया, एक त्रिपुरा सा का खून नहीं बहा। ये अग्रीमेंट हमने किया, एक गोली नहीं चला, एक बंदूक नहीं चला। बुबागरा हाथाई कोतौर में बैठकर गवर्नमेंट को समझाया कि अगर राजा भी भूख हड़ताल कर सकता है, भीख मांग सकता है, तो गरीब त्रिपुरासा का आज त्रिपुरा में क्या हालत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा। अमित शाह ने, देश का होम मिनिस्टर है अमित शाह, क्या बोला अमित शाह ने? त्रिपुरा में गलती हुआ है, पहले हम मानते हैं कि त्रिपुरा में गलती हुआ है, अन्याय हुआ है, अब आगे ठीक करना है। देश का होम मिनिस्टर ने जिंदगी में पहले बार 75 साल के बाद स्वीकार किया कि त्रिपुरा में बुकुंग बारा तिपरासा के संग अन्याय हुआ है। ये बहुत बड़ा बात है। और बुबागरा को अकेला नहीं बोला, टीवी के सामने पूरा इंडिया को बोला कि त्रिपुरा में जनजाति के साथ अन्याय हुआ है, अब ठीक करना है। ये पहला कदम है। दूसरा कदम होगा कि मंत्री बनने के बाद भी आपको बदलना नहीं होगा। ऋषिकेतु ऑनरेबल मिनिस्टर नहीं, ऋषिकेतु तिपरासा वॉरियर बन के जाना होगा कैबिनेट में। एमपी कोई भी पार्टी से हो, कोई भी सिंबल से हो, एमपी ना बीजेपी का ना मोथा का, एमपी तिपरासा जाति का बन के जाना पड़ेगा। और बुबागरा अपना आपको बुबागरा बोलता, महाराजा नहीं बोलता, क्योंकि बुबागरा महाराजा पूरा इंडिया में मिलेगा आपको, बुबागरा सिर्फ बुकुंग बारा का बुबागरा मिलेगा आपको। यहां में यूथ है, आप लोग, यहां में हम लोगों को क्या मिला है? सीपीएम रोज अटैक करता है, सीपीएम लाल सलाम बोलते बोलते तिपरासा को मानिक सरकार ने भिखारी बना के रखा। पूरा इंडिया में प्रचार हो रहा है सीपीएम का। मानिक बाबू तो गरीब मुख्यमंत्री आछे, ठीक है तुम्हें गरीब, आमार हानि बुसारे केन गरीब रखछे तुम्हें, क्यों रखा आपने हमको गरीब? आज अगर हम अपना बच्चा को शिक्षा देना चाहता है, हम बोलता है कि हम लोगों को पग बोरक, हमको एग्जाम में परीक्षा देना है, रोमन में दे, देवनागरी में दे, बांग्ला में दे, ये हमारा
चॉइस है। आप कौन होता है बोलने वाला, किस लैंग्वेज में हम लोग परीक्षा देगा। हम लोगों का भाषा, हम लोगों का आइडेंटिटी है। सब लोग, अरे महाराजा तो कम्युनल आछे, उग्रपंथी आछे। वीर विक्रम का नाती हूं, महाराजा वीर विक्रम का नाती हूं। अगर महाराजा वीर विक्रम, आप लोग भी थोड़ा चिंता करो अगरतला में, हम लोगों का यहां में गरीब तिपरासा लोग, आप लोग भी चिंता करो। अगर महाराजा वीर विक्रम अपना बाउंड्री नहीं खोलता और बांग्लादेश से लोग यहां नहीं आता, तो आज जो आप लोग राम 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 बोलकर बात कर रहा है ना, आज सब आपका धर्म मुसलमान होता। ये त्रिपुरा महाराजा ने आपको रक्षा दिया, आपको जगह दिया, आपको पनाह दिया। और ये त्रिपुरा महाराजा ने बुद्ध मंदिर बनाया, मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया, मां त्रिपुरा सुंदरी का पूजा किया और पूजा के लिए मस्जिद भी बनाया। ये महाराजा वीर विक्रम सबका साथ सबका विकास आज से 100 साल पहले से कर रहा था। और हमने राजनीति नहीं किया, हमने रास्ता अपने नाम में नहीं बनाया, महाराजा ने अपने नाम में एक मूर्ति नहीं बनाया। आज तो नेता अपने नाम में रास्ता बना रहा है, अपने नाम में मूर्ति बना रहा है, अपने नाम में हॉस्पिटल खोल रहा है। महाराजा वीर विक्रम ने अपने नाम में, महाराजा वीरेंद्र किशोर मानिक ने अपने नाम में, राधा किशोर मानिक ने, त्रिपुरा का राजा ने कभी भी अपने नाम में एक बिल्डिंग का नाम नहीं रखा, सिर्फ अपना जाति के बारे काम किया। ये फर्क है, ये फर्क है एक राजा में और एक नेता में। और हम आपको यहां में अपने बुमा को, अपना बुरुई को, अपना सेकला, अपना सिकली, अपना नेक्स्ट जनरेशन को एक बात बोलना जा रहा है। जो लोग महाराजा को कबर बोला, चिकन पार्टी बोला, महाराजा को गाली दिया कि नहीं, मैं उनको अब खत्म करके अपना लोगों को दिल्ली भेजूंगा। आप देखना, आप लोग थानसा रखो, थानसा नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा। ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ, ये सिर्फ जमातिया के लिए नहीं है, ये देवबर्मा के लिए नहीं है, ये मौसम के लिए नहीं है, ये रियांग के लिए नहीं है, ये त्रिपुरा के लिए नहीं है, रांगलोंग, दारलोंग, कोलोय, हमारा मुंडा, हिंदुस्तानी, सांथाल नहीं, उनके लिए नहीं है। ये पूरा हमारा 20 का 20 जाति के लिए। और अगर हम लोग एक रहा तो कुछ मिलेगा, अगर हम लोग एक रहा तो कुछ मिलेगा। वरना अगर हमने अपना वोट 500 रुपया के लिए, थोड़ा सा चौक के लिए, थोड़ा सा नौकरी के लिए, कोई मंत्री बनने के लिए, कोई पोस्ट के लिए अपना वोट बेचा ना, आपका बच्चा गरीब है, गरीब रहेगा। आज हमारा टाइम तो गया। यहां में एक बुमा है, यहां में उमर है, इनका टाइम भी गया। अनंत बाबू, आपका टाइम भी गया। सच में आपका नाती का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा यहां में। आप नहीं चाहता कि आपका बच्चा को शिक्षा मिले, आप नहीं चाहता कि आपका बच्चा ऑफिसर बने, आप नहीं चाहता कि आपका बच्चा को अच्छा नौकरी मिले, आप नहीं चाहता कि आपके पास स्कूटर गाड़ी हो। आज अगर मैं कोई तिपरासा से पूछता हूं क्या करना चाहते हो, बोलता कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं, ड्राइवर बनना चाहता हूं। असली तिपरासा का टाइम तब आएगा जब तिपरासा पीछे का सीट में बैठेगा, ड्राइवर कोई और होगा और साहब पीछे तिपरासा बैठेगा, वो बुआ चाहता है। और ये अग्रीमेंट सिर्फ शुरुआत है। देश का होम मिनिस्टर ने हमको प्रॉमिस किया है टीवी के सामने, आपने देखा है कि नहीं, देखा है कि नहीं।
अगर होम मिनिस्टर टीवी के सामने हम लोगों को प्रॉमिस कर रहा है तो उनको भी हमको उनका बात मानना चाहिए, लेकिन प्रेशर भी रखना चाहिए। प्रेशर रखो, प्यार से रखो, हंस के रखो, लेकिन अपना जगह जहां में खड़ा है वहीं में रहो, पीछे मत हिलो। पीछे गया तो कुछ नहीं मिलेगा। जहां में है तिपरासा वहीं में खड़ा रहेगा। जहां में तिपरासा है ये जमीन हमारा, जगह हमारा, राज्य हमारा और भविष्य भी हमारा होगा। दिस फाइट इज फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। ये आपका फाइट है, आपका बच्चे का फाइट है, आपका नेक्स्ट जनरेशन का फाइट है। फाइट कर सकते हो? फाइट कर सकते हो? बहुत लोग अगरतला में बोलते हैं कि तिपरासा कितना दिन फाइट करेगा। आज एक टाइम आईपीएफटी था, टूट गया, अभी मौथा है, बीजेपी के संग हाथ मिलाया, टूट जाएगा, दूसरा पार्टी आएगा, टूट जाएगा। तिपरासा कहीं में भी एक नहीं हो सकता, ये बोल रहा है। उनको दिखाना है कि नहीं? हम लोग जहां में है, और जब तक बुबागरा आंख से आंख मिलाकर दिल्ली से बात कर रहा है, आप बुबागरा का संग रहो, आप मेरे संग रहो। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई पीपल एंड माई फ्यूचर ऑफ माई तिपरासा पीपल। ये मेरा कसम है। टाइगर आप बोलते रहता है अंकेमुनि किरिया, हाँ? हम भी किसी से नहीं डरता टाइगर, हम डरता नहीं है, लेकिन आपका प्यार हमको बहुत पसंद लगता है। आपने इतना प्यार दिया हमको, प्यार दिया कि नहीं? अभी यहां में सब लोग हाथ पकड़ रहा है, बुबागरा आई लव यू, हम भी बोले आई लव यू। जब पेट में खाना नहीं था, कुमारी भी मेरे लिए कुछ लाया, बोला कुछ खा लो भाई। हमने बोला जब तक एक तिपरासा भी भूखा है, बुबागरा भी कुछ नहीं खाए। और इतना सपोर्ट आपका, इतना विश्वास आपका, सच बोले बिथी से ज्यादा आपका प्यार हमको पावर देता है, बिथी से ज्यादा आपका प्यार। सुहेल, विशु, रंजीत, यहां में और भी हम लोगों का बुरे बगल का प्रेसिडेंट है, हम लोगों का YTF है, बहुत लीडर्स हैं। पहले आप लोग हमारा कम्युनिटी के लिए काम करो। महाराजा दिल्ली में फाइट कर रहा है, यहां में आपको अपना परिवार के बारे कम, आपका असली परिवार ये है, इनके लिए काम करो। हमने सुना है कहीं कहीं में लीडर लोग थोड़ा सा VIP बन गया है। ये VIP से कुछ नहीं होगा, आपको वेरी इंपॉर्टेंट तिपरासा बनना है, नॉट VIP बनना है। आप लोगों को अपना जाति के बारे सोचना है। मेवाड़ यहां में आया मेरे साथ, यहां मेवाड़, ये मंत्री का आज मेवाड़ को मैंने बोला, मेवाड़ आप मंत्री था अभी नहीं है, लेकिन जिस दिन से आप पैदा हुआ ना, और जब तक आप जिंदा है, जिस दिन आप मरेगा, आप तिपरासा ही बन के रहेगा, ये कभी मत भूलो। न्यू मंत्री जी ऋषिकेतु यहां आ जाओ। मैं आपको मंत्री नहीं बोलने से चलेगा? हाँ चलेगा 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 कि दौड़ेगा? तिपरासा बोलने से खुश होगा, वॉरियर बोलने से कैसा रहेगा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आप जाकर कैबिनेट में हम लोग के लिए फाइट कीजिए, ताली मारो इसके लिए भी। दुख मालिफा भी आ गया, दुख मालिफा को पहचानता आप? इनका स्पीच YouTube में बहुत वायरल होता है। रविंद्र बाबू, अग्रीमेंट साइन होने के बाद हम लोग यहां में
आप तो ईएम एजुकेशन का है, यहाँ में अच्छा सा स्कूल और बोर्डिंग भी हम लोगों को खोलना चाहिए, हो ना। मेरा बहन है, काला चश्मा में है, रजनीकांत जी। कैसा लगा? काला चश्मा के पीछे से भी बहुत साफ दिख रहा था, अभी भी साफ दिख रहा है। तो यहां में हम लोग एक परिवार, एक कम्युनिटी बन के आए हैं और आने वाले दिन में भी हमारा जवाब एक परिवार, एक कम्युनिटी, एक जाति बन के होगा। तिप्रासा आइग्लोको, तिप्रासा, तिप्रासा, बेलाय बेलाय नो हामबाय खुलुंखा, आई लव यू, आई लव यू। ते जिनि जे पांडा उजान पाइका जिनि बग्राना उजा फाइमान जा माबाय बेलाय केन हामबाय ते नरो जत मा फाटाखौ बुखौ नरो पाल बक्सा गाय जा मालाय फैनाय ते एंटेर जिनि जे जिनि पांडानो जे टीम रक अरेंजमेंट खैनाय जेडीसी जोनल डेवलपमेंट कमिटी नि जिनि ते जेडिओ ते जत एंटेर टीम रनो बेलाय केन हामबाय दिनि जे प्रोग्राम अरेंजमेंट खैतनि जत वॉलंटियर्स टीडब्ल्यूएफ नि जत बुमा समनो बेलाय के हामबाय नरो बेलाय के कोऑपरेट खै जिनि बुबाग्रानि फाइमानि पांडानो सक्सेसफुल खै मगे बेलाय केन हामबाय बेलाय हामबाय मा जिन सुनामनायनो जिनि लामा किसा साइड को बेले चावो बीजेपी नि फिल्ड लेवल ऑफिस लेवल प्रशासन लेवल जे मामानि बीजेपी नि सामुंख्लाय दं ताबुक तिप्रामथा नि सामुंख्लायो आईपीएफ नि सामुंख्लाय तिप्रामथार 28 तारिख हांगार स्ट्राइक खालायनानै माने जाया नंया दङ जे दाबि माया साक जुदि दाबि माया हंकाय थैफान थांमानो एगे अबनि बागै आंदोलन खालायमानि बर आबुबनि बेपार कारण जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी न गणतंत्रनि बिसिंथि खालायै मुभमेन्ट मा खालायो मुभमेन्ट बो कायसा जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी नि कायसा सामु कायसा पार्ट आबो बरक खालायो खालायदोंगो खालायथों किन्तु बीजेपी नि डेवलपमेंट सामु बीजेपी खालायदों ताबो हंके आं बीजेपी नि एमडी सिम तंतुतै ओ अपनी मतामत ताम हंकाय मतामत असुनो जे तिप्रामथानि जे सुप्रीमो बुबाग्रा बो खलायमानि तिप्रामथा पार्टी नि सिनि बागै खलाया अब बिनि जत प्रजानि बागै खलायो आबनि बागै आं कुनो बिरोधिताबो खलाया गा आरो थाङो समर्थन खलायै बरक बाय सुभाष चन्द्रनि आमथैबैया कारण आंनि बदल आं खलाय दङ बंनि बदल बग्यो एखन आंनि मीडिया नि बिषयै त्रिपुरा बीजेपी नि बिटिं सालायफान आमनुगो बीजेपी बाय त्रिपुरामथानि बरक रक दिल्ली लेवल जुगाजुग तंगो कक सालायो आबनि बिसिंगै कुचुग लेवल कुचुग बेरेमो बमति बरनि कक मालेमो आंतसिया किन्तु थानाय असेंबली इलेक्शन थं एदि विधानसभा नि बाय इलेक्शन थं ओ जागारागो जोंनों माने हिंगाय आबो जानी खलायमुं जा खलायो किन्तु पॉलिटिकल पार्टी नि जानी गेम जानी उंखा आउन बगैना ई बेपार बंगनि पक्षे विपक्षे सानाने आनि कुनु ककुरै असनो आंसाओ बंगनि पार्टी नि एक्टिविटीज बर खलायनाय बीजेपी नि पार्टी नि एक्टिविटीज बीजेपी खलायनाय हिंगाय ब जदि खलायतो माने आबो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी त्रिपुरामथा आईपीएफ थी जत त्रिपुरा दफानि बागै खलाय दङ हिंगाय अब जे बिरोधिता खलायनाय खलायो बिरोधिता खलाया बर खलाया अब न बरनि मुभमेन्ट बरनि बेपार गभर्नमेंट जे त्रिपुरा सांगै बोबाग्रानो ओ साननो नांगौ बोबा हारिनो जे ओ मुभमेन्ट थाइमानि सिचुएशन त्रिपुरा हास्पिटाल बोबा हारिनो जेकुनु मुभमेन्ट नो पारपास दंगो पारपासलेस मुभमेन्ट या अब पारपास दंगो अब ई हावो ई दफारक खसखा ई हावो ई दफारक बंगनि जता राइट मानना तमनि माया
ই হাও বিন দফারক হজই তংমানি জরাবো ফাইনাই সালরক কমাসুমবে থাংনা ও আবনি বাগৈন কাবু বাহেকলাই সরকার যে রিনাই বাই যে রিনাইসা যেহেতু ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট চালক দङ বাহেকলাই আবো সিপিএম যেমন ই দফানি বাগৈ মুংসা খাইলিয়া কংগ্রেস বো যেসু খাইনা তংমানি খাইলিয়া কিন্তু বিজেপি ই ত্রিপুরা সরকনি বাগৈ অনেক কিছু কাহাম খাই দङ বা কাহাম সাवै दङ অবনি বিচিন্তি তাই তাম তাম মাননানি তংখ বো যে সানমানি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হিন্দি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন হিন্দি এডিসিবো তাইবো এম্পাওয়ারমেন্ট হিন্দি ডাইরেক্ট ফান্ডিং সিস্টেম হিন্দি रेवेन्यू पावर हिंदी एरिया डिमार्केशन खाई अरनि बरक रकनि लैंड राइट रक हिंदी बरक जे सामानि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ताई त्रिपुरा मथा एडिसी प्रशासन बाहेकले सालायै इ प्रॉब्लम न सॉल्व खालायनाय इ आबो सालायनानि नांगौ कारण जोंनुखौ विभिन्न स्टेट बोरोलैंड रग बा डिमा हासौ रग कार्बि आंलं रग नगौ अरनि बरक रक सेंकराग रक अरनि थामची कुतुम रक इंडिया गवर्नमेंट बै सालायै गिला अचिवमेंट मानमारो चुंगनुगो किन्तु त्रिपुरा राज्य 1988 राजीव रांखल चुक्ति रकनि अनेक अचिवमेंट चुंगनुगो अमति खलायनो गणतंत्रनि मुभमेंट ताई विभिन्न मुभमेंट नि बिसिंति खलाय इ हा साकाव थां तंगनानि बागै जे आंदोलन खलाय तंगमानि आबो संविधाननि बिसिंति नि खलाय तंगो आबो कुनो असंविधानिक गिया ने आंगवान सुगु tabuk ke omhai tumuno hangar staigo tongto an kas antude hangar staigo tumuno mususe de ake heke abo state government central government kali ni maharashtra te statement rekha abno pe ni wan sum bare tabuk महाराजानी तो बुबाग्रानी तो सरी बहामिया बसाक साया प्रायनो नगो हिमुई मायारक दंगो उलसियारगो माथांगो बसाक साया हाइफानो बो आनी दफानि बागै आं थुइनाकै थुइथांतों जदि थुइका हंकाय आं हांगार स्टेक तंगमन जागावो जाया नङै तंगमानि जागाव जदि आं थुइकाकाय आरो नानो सकदि हिनै कापतुइ सामारक कुनु किछु कारनै जदि थुइफान थांका हंकाय त्रिपुरावो जतन हिलाबो भारतवर्षनि कलंक इंगने हाइमा दङ आं इनकाय उत्तर पूर्वांचलनि जे बरक रगबो इ अबरन तुयै कैसा बिराट कैसा लाइबुमा उन्थुतक हाइमा दङ आउन बागैनो आं तो बरंनि बिसिंगो तामो बमति सालाय आं साइमिया आनि पर्सनली के आं अबोदन सालानि मुसुंगो जे इ दफरक लाहानाति खलाय तंगमानि बीजेपी सरकार सियालि तंगया बीजेपी पार्टी सियालि तंगया बीजेपी नि बरक बीजेपी नि पार्टी बीजेपी नि सरकार बा सीपीएम कांग्रेस जेकुनो बरक फाना अरनि उंथं फातानि उंथं इ बरक रक रियली कमानन लामा थांसुखा आबो दिल्ली नि बरक त्रिपुरा नि बरक जतन सिउ सिटिति जदि ताइबो आबो थुंलाई तंखांगाय आबो थिनांगो ताबुकनि जे शिक्षित चरायरक आबो माने हारग्लाक आगे जेंगमानि उंखा उत्तर पूर्वांचल जे 7-8 जे राज्य ओ आबोनि चरायरक ताबुक नेशनल इंटरनेशनल लेवल दगो मोंनि एकाडेमिक साउंड पीएचडी खलायनाय गिलारक दंगो बरक ताबुक नेशनल लेवल नि बररक जे मोटिव तुइ दंगो ओ लेवल नॉर्थ ईस्ट नि सिक्लारक नॉर्थ ईस्ट नि लीडरशिप रकबो आबो वानसुम मानि जरा सकपायका आउन बागैनो कुनु किसु उंखाकाय आबो जत्तनि हिले सित्रा सुकनाय लाइबुमा सित्रानाय हाय आं मा दंगो ओमफ्राय आबो जदि थुङै दङ आनो हिनै सावै आं थिकै हिनै कुनु किसु उंखाकाय आबो दाय इंडिया गवर्नमेंट बंनाय स्टेट गवर्नमेंट बंनाय हि माने आबो सायाफानो ऑटोमेटिकली हाय नंनाय बिले आबो जतनो आबो फातार उंथं नेशनल इंटरनेशनल लेवल नि बरक रक आबो इंडिया गवर्नमेंट बे स्टेट गवर्नमेंट न आबो फिंक्लुक दाहे आंमा दं अब हम के किसासक बिसिंग ते कोकमा मान
এই যে মহারাজনের যে ডিমান্ড মহারাজনের যে সামনে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন হাস্তেনি তাবকনি সিএম ডক্টর মানিক সাহা আবনো গসিয়া নিজের সেন্সেমা ও বুসুদরতে কুবই হাই খবর লজিক তামো Greater Tripuran le Gosia. Central BJP bo Gosia. Tripurani BJP bo Gosia. Abo sudu Borang Menang Mukhyamantri Dr. Manik Saha Simia. As a whole BJP party, tai BJP di je many Murcharok BJP party ni je ideology Greater Tripuran Gosia. Abo badi phano যেমন এডিশনে উন্নয়ন খাইদানি এডিশনে ফান দিদানি এডিশনে তাইব ফান ক্রাক বক্স নয় এডিসি এরিয়ানি ভিলেজ কমিটি রকম ডেভেলপ খাইদেন বাকি খাই রাজ্যনি বিজেপি সেন্ট্রাল বিজেপি যতন এগ্রি ডক্টর মানিক সাহা বারবার সাব এডিসিনি উন্নয়ন ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যনি উন্নয়ন উন্নয়নিয়া ভিলেজ কমিটিনি উন্নয়ন ছাড়া বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্য উন্নয়ন উন্নয়ন নাই প্রত্যেকটা মন্ত্রী প্রত্যেকটা চিনি চিফ মিনিস্টার ইনক্লুডিং চিনি জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা পর্যন্ত সাউথংলে এই জায়গাও আবনহীন বেহক্লাই এডিসি এলাকা ত্রিপুরাসাই এলাকা ডেভেলপ খাইজানি হিনাই যে খাইতং মানে বিজেপি কে বিনি মতে কে খাইতং কিন্তু যে এডিসি টংনাই রখাই বা ত্রিপুরা মাথা রখাই খাইজাক ya hai matamo abone bo jagat balancing khlainani hengkai borok to south tripura matharok 1985 ni simi 7 schedule ungoi 1985 bo 6 schedule ungkha prottekta bochor je rang rohona hi tongmani rang tabuk bo rohor baiya toma CPM ni jorang thong toma congress ni jorang thong toma tabuk ni jorang thong rang rohya mane no unnoti naiya ike kok bai simi sawo arbo ungko nayo hinai unnati naya hinai sono rang rohya hinai bok sawo কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট সাও যে রাং রহমানি হিংকাই হিসাব দিনা নাঙ্গো ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট রহয়া হিনেছে স্টেট গভর্নমেন্ট রাং রহয়া আবো তাবুক এডিসি অথরিটি বাই স্টেট গভর্নমেন্ট যে ফাইন্যান্স যে চালক নাইরক বা যে অডিট খাইনাই রক যে বরক তাবুক ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট রহর নাইরক নাইরাইরক আবো নাইখা হিংকাই ন সাবনি সায়া সিজাক তংলে আউন বাগে ন ত্রিপুরা সরকার সাও যে এডিসি নি উন্নতি ছাড়া ভিলেজ কমিটি নি উন্নতি ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যনি উন্নতি হিনেমাইয়া নিশ্চয়ই সেন্ট্রাল বিজেপি তাই হাসতে বিজেপি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বসিয়া বহরাজা সাকা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সামন্ত তঙ্গুনো जोंनायो constitutional solution additional direct funding land power political rights abo hairokno जों सानो abun pile bahai abo statement bo hai বিজেপি তো তার পর্যন্ত গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তো রিয়া ন আবুবাদী ফান নং ফান দিয়া এডিসিনো তাইব এম্পাওয়ারমেন্ট খাইয়া এডিসিনো जों তাইব দুর্বল খাইনাই এডিসিনো जों নাইকলিয়া হি সায়কবলে তাবুকবো বিজেপি কেন্দ্র সরকার তাই রাজ্য সরকার এডিসিনো जों एम्पावरमेंट खाइनाय एडिसिनो ताइबो पावरफुल खाइनाय एडिसिनो ताइबो रांगरिनाय बीटीसी हाई खाइ टीटीसी खाइनाय एडिसिनी 50 टा सीट उन्नाय 50 टा सीट निबिसिनो 44 टाका इलेक्टेड नॉमिनेटेड 6 जन खरकटाम बुरुई खरकटाम चला अमति खाइनानि बागै वानसुगै साइतंगले 125 अमेंडमेंट खाइनानि ताइबो रां रहनानि एयर मार्क मानी रहनानि हि सालाय तो मानी ओ सालाय मानी जगह बुफु फाइनलाइज उन्नो आबो एडीसी अथॉरिटी बाय त्रिपुरा मथानि जे सुप्रीमो रक बाय बीजेपी राज्य केंद्र बीजेपी सालायै बुसुंखा आंखनामंत ड्राफ्टिंग रक बोंखा हिनो और इंटरलोकेटर रहरका एके मिश्र न रहवै ब अरनि राय बाय उंगै आर थांकक तनै खना अरनि पूरा जिनिस न शिशुकनै बरक न अपॉइंटमेंट खाइजागो हिंगाय बथांगै अर फाइका प्रत्येकटा एनजीओ बीजेपी नि जनजाति मोर्चा ताई नेनि
বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি ত্রিপুরা মথা NGO aborok bai malayai jot bo report lang thangka even returnees group bai bo malayai report lang thangka report lang bai bo thang sawi kana bharatborsho to kotor ni bagai je mantri rok kendra ni mantri rok bo samung gobang tangmani bagai sudu oboni bagai siminse nayoi final sepot langnani abo jora nangkhana jodi bo Kashmir issue no khai abo onek borok prasari tongo whether Kashmir issue is ripened or raw or over ripened ni samane monoi de bai khlaika naki kuthum ko hi mane abo Kashmir ni matter no salchalin salno no abo tu boi salchalin salno bill pass khlaiai salchalin salno table bulaiai Kashmir ni problem ne BJP solve khlaika thik amti phana Tripura rajya ni je problem na 1988 Rajiv Rankhol চুক্তি ni bisingtui salsa ni salano problem solve khlaini mane hai I sarkar bo khlaimaya tangya abo taun bagi le tangha o jora tui wan sugui ni jora khai ang asu sogoi jayakho to am haike koglam soi mane yablo bisi salai thangka abo bo jagya jagma hai ngi tong ani bathungo singjo ballengo abo hai ekta পরিস্থিতি ngi tong mani bo abono Naharino, buskan atas tarik Februari hangar strike hangai dong. Orang kuno particular ang ani BJP di party but ti pramothani party ni hini samaya. Ti pramothana saya hi samabaya BJP ni sawo hi samabaya. Ani ko khe hai. Ti pramothabai BJP party thanjaya. Party alada party. BJP party 2023 সরকার ফাইকা IPFT BJP party হাইফানো IPFT এবং BJP party ni সমর্থক রগ্ন ত্রিপুরামথানি বড় রগ বেলায় টর্চার খালাইকা ও আবরগ্ন জলে জায়গায় আবরগ্ন সাজাগিয়া উঙ্গি দেবা আববা থুংমানি বা খালাইকা না জরামাইনি বাগই দেবা আববা লেউই তংখা আর ত্রিপুরামথা এজ এ হোল ত্রিপুরা সারক Juno thungo hine wansugoi o sinjo ami sabai thungjakma hahai thungjago hinai abo jodi saphano abo real jinista tamo o abo bisingo hapchugiakai abo saimeya bisingo hapchungali sauba tabo Tripura rajyani BJP ni party tai Tripura rajyani IPFT BJP ni prashasan tai Tripura mothani relationship তাই দিল্লি বাই যে BJP ni supreme rok borok bai salaye ta mungkha interlocutor oro academics phainai mongni bisingti khlai IB report joto report nai tongo bo jaga kasai tongkha je sinai rak abono tikhlaina nango aboni bagane hinno BJP party BJP IPFT ni prashasan tai Tripura mothani je oroni supreme enka oro ADC prashasan enka rajyo Tripura mothani opposition bench Delhi government abojot to salayoi karan borok se lamar utunai borok se analysis khlaidai o platform mungkha the final platform o platform mungkha direct face to face kok saimannai jat platform borok ni bising salayoi output phainani bo jaga kacha khabo borok ni sisenai kintu BJP kuno din hiya sunggarno rangni empowerment beriya bo hiya mungsariya hiya kintu Tripuraland ba greater Tripuraland le abor rajiya BJP kintu nono rangriya haibo hiya aro BJP jonajati morcha rok ni bisingti khlaina BJP 125th amendment dok cabinet to pass khlaiai thangnai mukhyamantri ni bisingti khlai Rohaman Tongble abo Bharatiya Janata Party ni bokha jodi hamia hangkai asu jaratui thangoi sogoi gla khamong kai CPM le 20-25 ta bosor bogi prashashan tongphano really Tripura sarang ni bagai abo warai chakman hai klaijak suka ang nugmani BJP asu ya hai ang nugo kintu bisingo tamo wansuk tongkha karon mayung bua hai sakabo nugjak tongoi bising ni bua bai lai phangsama hai di bong tongkha ang asugo ang sogoyako to hangar strike no teinai Tripura ho omahai kaisa statement hai ke ba toma video
नुगै मानखा जे एमपी रेबुटी त्रिपुरा महाराजा न जे गथैके थैतों आमा हाइरो स्टेटमेंट न फिरक लाई त्रिपुरा माखानि फासिंग साका रेबुटी त्रिपुरा लगबनिया आबा हाइरो ओ फिरक नु हाइगोबा बसकांनि सालो रेबुटी त्रिपुरा जे एमपी तमानि बो बसकांग तेइसे एमपी माननानि बगै ओ खबर साइतंखा महाराजा न औ एटाक खाइतो महाराजा ने बिदि कक साइतो और सुतु त्रिपुरा सानि सुतु त्रिपुरा माखानि बगै सिनि महाराजा और सानु तो गया जो तो त्रिपुरा सानि तमा बीजेपी तमा कांग्रेस तमा सीपीएम जो तो त्रिपुरा सारनि हास्तेनि माखानि बगै सिथानै दं आबोनो यासिसुरै एमपी रेबुटी त्रिपुरा न यासिसु तमानि आबोनो नुबाके फिरगोन जोंनि बरम गोनां एमपि रेबुटी त्रिपुरा बुबाग्रा थुइसिनाय थुइकै चावरक हिहिमान रक आबां खानायाखौ যদি হাই সাউই তংহাंगाय আবো ব যুক্তি তুইব সাকা সাইমিয়া বুবাগ্রা থুইব চাইয়া চিনি रेबुटी थुइब चाया थुइले मानसि चाया हिंगाय ब थुइतों माने आबो चाया हिंगाय थुइतों हिनै फान्ना बरक केबो थुइदि हिनै केबो थुइया थुइफोर जतन थुइनाय रेबुटी थुइनाय बुबाग्राबो थुइनाय आंबो थुइनाय नोंबो थुइनाय जतन थुइनाय किन्तु आबो के ब थुइतों ब हाय उङो हि हिले माने का ब जलिलाय माने कक अन्तिदक साका हंकाय ओ जे त्रिपुरा मथानि जे सिक्लारक बुबाग्राना थुइदि हि हिंजाक बै खाना का हंकाय बर बुजलिनाय फाइनै साल रगदे आयांगो चिनि बरंनि मिसिं थांगय आबरक जलेवै देबा चिनि एमपी नि सागब हादलक बे खितानो अब्दुलबो तांथुं इंगान तैबो खनाबो चिनि मनाइथि पातल पदाबो बुबाग्रानो तमाबो साया साफुं आबुआं खनाया इंगान बाजारक प्रायनो आं किजा बुइ फुन नखलाय साव बाहाय हिनुलेंका खनाया कोनि साका ताबुक हेंकाय मलं बिसिंगो त्रिपुरा सारक चिनि मनाइथि पातल कन्याबाय चिनि ताकुक रेबुटी एमपी नो किसा सिक्लारक तुलुं जलिलाय तमाहाय हिनाय आं किसा बाहायमान का आबुनि बिसिंगो आसल जलिलाय के चाया आबा स्लाय काखलेवै दे साका ना सामानि आसल मिनिं देबा आलादा दे तंखा जेमन तिनि अकराकुक हरिनाथ देबबर्मा 1000 বছর ফানো